cada uno de nosotros, con los que está a sus lados, vamos a saludar unos a otros, pero con esta palabra: te amo en Cristo. Así. Ya, saludamos. Te amo mucho en Cristo. Ya. 예. 자, 못한 인사는 나중에 또 하시면 Si 됩니다. todavía no se han saludado, entonces para rato. 오늘은 1일부터 시작한 청년 수련회와 함께 산파블로 교회 그리고 뿌에블로 교회 또 일부 이번에 청년 수련회를 도쿄에서 함께 해주신 우리 형제님들이 함께하는 주일 집회와 함께합니다. El día de hoy, ya que pues empezó el retiro de jóvenes a partir del día viernes, ya que hoy es el último día, estamos con la iglesia San Pablo, Puebla y con algunos hermanos que han venido de otras iglesias para apoyarnos. 자, 짧은 사흘이 이제 다 되었습니다. Entonces estos 3 días hace corto ya se nos pasaron. 오늘 말씀은 청년들을 위한 말씀인과 동시에 마음으로 청년인 모든 형제 자매들에게 도움이 되고 힘이 되는 말씀이 되리라고 믿습니다. Creo que la palabra de hoy va a ser de gran provecho y fuerza a todos los hermanos jóvenes y también a los hermanos que tienen su corazón como de jóvenes. 여기 계신 모든 분은 호벤이 맞죠? Es cierto que todos ustedes que están acá son jóvenes, ¿verdad? 저를 포함해서 Incluyéndome a mí, ¿verdad? 호벤이란 정의가 오늘 말씀을 듣다 보면 깨닫게 될 것입니다. En lo que escuchan la palabra el día de hoy van a entender la definición de la palabra joven. 육신의 나이만 젊어서 호벤이 아닙니다. Son jóvenes no porque solamente tengan la edad temprana, 정말 마음으로 호벤이어야 됩니다. también tienen que ser jóvenes del corazón. 슬프게도 요즘에는 몸은 젊은데 마음이 늙은 호벤도 많습니다. Tristemente en este mundo también hay muchos jóvenes viejos que tienen la edad temprana pero su corazón está ya viejo. 자, 여기는 늙은 호벤은 없으리라고 생각합니다. No creo que allá pues hay algunos jóvenes viejos así del corazón. 늙은 청년 없죠? Aquí no hay jóvenes de corazón viejo, ¿verdad? 다 청년의 마음을 가진 그리스도인입니다. Todos somos cristianos que tenemos el corazón de jóvenes. 시편 110편에 보면은 주의 권능의 날에 주의 거룩한 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주께 나온다 그랬습니다. Al ver Salmo capítulo 110 dice que en el día del poder del Señor también el pueblo santo vestido de la vestidura santa va también a acercarse al Señor como rocío así de la mañana. 거기 보면은 새벽 이슬 같은 청년들이 주님께 나아간다고 그랬습니다. Ahí dice la palabra, el joven se le acercará como el rocío de la mañana. 자, 하나님을 기쁘게 하는 사람은 청년의 마음, 젊은 마음, 주님을 뜨겁게 사랑하는 사람이 주님을 기쁘게 할 수 있습니다. Los que le agradan a Dios son los que también tienen corazón ferviente para vivir para el Señor. 오늘 육신으로뿐 아니라 마음으로 청년된 우리 모두가 하나님의 말씀을 통해서 우리 자신을 돌아보고 새 힘을 얻는 시간이 되기를 바랍니다. No solo somos jóvenes físicamente, ya que somos jóvenes del corazón a través de la palabra, esperemos que también nos reflexionemos con la palabra. 함께 기도로 시작하겠습니다. Vamos a iniciar con una oración. 우리를 사랑하시는 거룩한 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre Santo, tú que nos amas, te damos gracias. 이 세상에서 죄 가운데 소망 없이 살던 저희들을 주님의 큰 은혜와 사랑으로 구원해 주셨습니다. Has salvado a nosotros que vivíamos en este mundo sin ninguna esperanza con tu amor tan grande y la gracia. 우리의 죄를 다 용서해 주시고 우리를 하나님의 아들로 영원한 생명의 소망을 주셨습니다. Habiendo perdonado todos nuestros pecados, nos has dado la gran esperanza de poder ser hechos hijos tuyos, Señor. 또 우리를 하나님이 살아 역사하시는 교회 가운데 살게 하시고 우리에게 참 소망 가운데서 주님 안에서 쓰임 받고 주님의 영광을 위해서 살아갈 수 있는 교회를 주심을 감사드립니다. Y te damos gracias porque nos has hecho vivir en la iglesia que es tu cuerpo, Señor, para que vivamos con la esperanza viva. 지금까지 3일 동안 또 하나님 앞에 청년 수련회를 갖게 해주신 주님 감사합니다. Te damos gracias porque nos has permitido tener este retiro de jóvenes durante 3 días. 하나님의 말씀과 뜻을 통해서
우리가 어떻게 올바로 주님 앞에 청년의 때를 보내고 우리에게 주신 단 한 번의 생을 살 수 있는지 늘 깨닫고 돌아보게 해 주옵소서. A través de tu palabra de la voluntad, haznos conocer de qué manera podemos pasar este tiempo de juventud que dura solo una sola vez. 이 시간 함께하지 못하는 형제 자매들을 기억하고 기도합니다. También nos acordamos de los hermanos que no han podido estar con nosotros y oramos por ellos. 육신의 어려움 가운데 있다면 주님을 의지함으로 그 어려움을 이기게 도와주시고 Si se encuentra en el momento difícil de la vida, sánalos también para que puedan vivir confiados en ti, Señor. 또 병중에 약한 몸에 있는 사람 주님의 치료하는 능력으로 치유해 주시고 새 힘을 주시기 원합니다. Te pedimos que con tus manos de la sanación también cures a los que están enfermos físicamente. 이 자리에 함께한 우리 모두에게 하나님의 귀한 영의 양식으로 우리 마음을 채워 주시기를 간구합니다. Te rogamos que llenes nuestro corazón del alimento espiritual a través de tu palabra. 시종의 모든 시간을 주님께만 의지합니다. Todo el tiempo de la palabra te lo encargamos a ti, 예수님 Señor. 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 함께 잠언 29장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Proverbios capítulo 29. 잠언 29장 18절입니다. Proverbios capítulo 29, versículo 18. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. 이 같은 말씀이 조금 최신 버전 누에바 베르전 인터내셔널 이렇게 말씀하고 La 있습니다. misma palabra también se repite así pues en la nueva versión internacional. 다시 한번 읽어보실까요? De nuevo leemos juntos. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. 제가 오늘 말씀을 시작하기 앞서 여러분에게 질문을 하나 하고 싶습니다. Antes de empezar la palabra de hoy, les quisiera dar una pregunta a ustedes. 이 세상에 많은 사람들이 살고 있습니다. Muchos hombres viven en este mundo, 그 많은 사람 중에 누가 가장 훌륭한 사람일까요? de entre los cuales, ¿quién cree que sea el hombre más bueno? 그러면 어떤 사람이 가장 위대한 사람일까요? ¿Cuál de los creen que sea el gran hombre? 그리고 누가 가장 행복한 사람일까? ¿Y quién de ellos creen que sea el hombre más feliz? 물론 여러분은 금방 즉시 대답할 것입니다. Claro que ustedes contestarían de inmediato, 구원받은 사람입니다. los salvos así. 물론 구원받은 사람은 이 세상에서 가장 복받은 행복한 사람이라고 할 수 있습니다. Claro que los salvos son los más felices, bienaventurados de este mundo. 그런데 구원받은 사람은 모두가 행복하게 훌륭하게 살아갈까요? Pero creen que todos los salvos entonces vivirían como grandes hombres en este mundo todos? 그래야 됩니다. Claro, tienen que vivir 그러나 así. 그렇지 않은 사람이 있습니다. Pero hay algunos que no viven de esta 그래서 manera. 가끔 구원받은 그리스도인이 하나님을 슬프게 합니다. Por eso siendo los cristianos le entretecen a Dios. 가끔 교회도 문제를 일으키고 가서- 어려움을 줍니다. Causan problemas, también son problemáticos en la iglesia. 우리는 정말 가장 훌륭한 사람이 될 수 있고 Podemos ser los más grandes hombres 가장 위대하고 가장 행복한 사람이 될 수 y 있습니다. podemos ser los más felices y bienaventurados. 제가 오늘은 가장 위대하고 가장 행복한 사람이 될 수 있는 비결을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. El día de hoy les quisiera compartir con ustedes sobre la clave de cómo poder ser el gran hombre, el más feliz del mundo. 저도 이 청년 수련의 마지막 말씀을 준비하면서 이 말씀을 며칠 동안 여러 날 동안 묵상하고 상고했습니다. Yo también preparando esta última palabra de retiro de jóvenes, durante unos días he meditado en ella también así, pensando. 어젯밤도 늦게까지 잠이 안 올 정도로 이 말씀이 묵상이 되었습니다. Anoche también hasta muy tarde, tanto que no me daba pues sueño, así meditaba en esta palabra. 어쩌면 모든 그리스도인이 반드시 깨닫고 알아야 될 말씀입니다. Es la palabra que todos los cristianos salvos tienen que conocer y darse cuenta. 우리는 가장 먼저 구원받아서 하나님의 자녀가 돼야 됩니다. Primero tenemos que recibir salvación para ser hijos de Dios. 마치 한 사람의 자녀로 태어나는 것과 같습니다. Es igual que pues nacer como pues un hijo de una familia, ¿no? 아들로 딸로 태어나서 인생을 시작합니다. Sean hijos, sean hijas, han nacido en este mundo y han empezado su vida. 그러나 훌륭하게 자라는 아들이 있을 수 있고 반대로
부모에게 걱정과 고민을 안겨주는 자녀가 될 수도 있습니다. Pero puede haber hijo que todavía crece como gran hombre, pero a la vez puede ser también hijo que le preocupa a sus padres. 부모를 기쁘게 할 뿐 아니라 부모를 영광스럽게 하는 아들로 살아야 될 것입니다. Hay que vivir como hijos que no solamente les agradan a sus padres, sino también les glorifican. 누가 그런 사람이 될 수 있을까요? ¿Quiénes creen que puedan ser? 제가 또 질문하고 싶습니다. También les hago una pregunta. 여러분 어젯밤 잘 주무셨나요? ¿Anoche durmieron bien ustedes? 다행히 그렇게 춥지 않았죠? Qué bueno que no hizo tan frío, ¿verdad? 잘 못 잔 사람도 있는가 봐요. Pero parece que todavía hay algunos que no durmieron bien. 벌써 하품을 하기 Ya 시작합니다. empezaron a bostezar. 자, 우리가 밤에 자면은 꿈을 꾸죠. Anoche cuando dormimos también tenemos sueño, ¿no? 어떤 꿈을 꾸셨나요? ¿Qué tipo de sueño han tenido? 잊어버렸죠. Ya se les olvidó la mayoría, ¿verdad? 꿈을 밤에 자다가 꾼 꿈을 오래 기억할 필요는 없습니다. No es necesario que recordemos ese sueño durante mucho tiempo. 그 꿈에 얽매여 있어도 안 됩니다. Tampoco tienen que estar amarrados con ese sueño de la anoche. 저도 수많은 꿈을 꾸기는 하지만 대부분 잊어버립니다. Yo también he tenido varios sueños, pero ya se me olvidaron, la 물론 mayoría. 그 꿈 중에 기억에 오래 남는 꿈도 있긴 합니다. De entre estos sueños también hay algunos que también se han quedado por mucho tiempo. 그런데 진짜 제가 묻고 싶은 것이 있습니다. Pero hay una cosa que de verdad les quisiera hacer la pregunta. 어젯밤에 꿨던 꿈이 아닙니다. No estoy hablando del sueño que tuvieron anoche. 어젯밤에 꾼 꿈은 내 의사와 상관없이 꾸어질 수도 있습니다. El sueño que tuvieron anoche también no tiene que ver con su propia voluntad. 엉뚱한 사람을 만날 수도 있고 Puede encontrarse con una persona 내가 ajena 전혀 생각하지 않았던 상황에 처해질 수도 o 있습니다. también puede pasar algo inesperado. 그런데 진짜 우리가 가져야 될 꿈이 있습니다. Pero hay un sueño que de verdad tenemos que tener. 여러분 꿈이 있습니까? ¿Ustedes tienen sueño? 좀 더 구체적으로 말하면 여러분은 비전이 있습니까? Todavía para preguntarles más concretamente, ¿a poco ustedes tienen la visión? 여기 성경에 보면 묵시가 없으면 여기 보면 비전이 없는 사람은 방자에 행한다고 그랬습니다. Aquí dice la palabra, donde no hay visión, el pueblo se extravía. 자, 원래 우리 버전에는 sin profesia라고 되어 있습니다. En la versión que tenemos aquí dice sin profecía, 근데 같은 의미입니다. pero tiene el mismo significado. 원래 이 묵시라는 것은 미래에 대한 확실을 말하는 것입니다. La profecía se refiere a la seguridad del futuro. 마치 비전과 같습니다. Es como la visión. 여러분 비전이 있습니까? ¿A poco ustedes tienen la visión? 어쩌면 여러분 중에 이렇게 대답할 겁니다. Entre ustedes algunos contestarán así, 저는 아직 비전에 대해서 생각해 보지 않았습니다. pues todavía no he pensado de la visión, 저는 아직 어립니다. todavía soy chiquito de edad. 혹은 어떤 분은 저는 이제 이미 나이가 늙고 힘이 없어서 아무런 비전도 없고 꿈도 없습니다. Otros dirán, ya soy viejo, no tengo fuerza, así que no tengo ninguna visión. 나는 가난하고 돈이 없어서 비전도 없습니다. Soy pobre, no tengo dinero, tampoco tengo visión. 나는 건강이 약해서 몸이 약해서 병이 있어서 또 비전이 없습니다. Mi cuerpo está enfermo, pues no tengo mucha fuerza, tampoco tengo visión. 어떤 사람은 나는 공부를 안 해서 머리가 나빠서 비전이 없다라고 핑계 댈 수 있습니다. Algunos también pueden dar pretexto diciendo que no tienen visión porque no tienen estudio, 그렇지 않습니다. pero no es así. 하나님이 불러서 하나님의 역사에 쓰신 사람들을 여러분 생각해 보십시오. Póngase a pensar acerca de los hombres que han sido llamados por Dios y usados por Dios. 그들이 어떤 직업을 가졌습니까? ¿Qué ocupación ellos tenían? 믿음의 조상 아브라함은 En 목자였습니다. caso de Abraham, quien era padre de la fe, era pastor de las ovejas. 나중에 왕이 되었던 다윗도 저 들판에서 양을 치던 목자였습니다. En caso de David, luego se hizo pues rey, pero antes de serlo todavía era pastor de las ovejas. 돈도 없고 교육도 못 받았던 사람들입니다. Eran los que no tenían dinero, tampoco estudio. 베드로와 요한과 안드레는 어부였습니다. Pedro, Juan y Jacobo eran pescadores. 여러분 놀라운 승리를 거뒀던 기도원은 농부였습니다. Gedeón también, quien pues se tuvo la victoria muy grande, era un campesino. 예수님도 목수였습니다. Jesús también era un carpintero. 그러나 하나님은 그들을 사용해서 큰 역사를 이루셨습니다. Pero aún así Dios los usó para cumplir la gran obra. 예수님을 따랐던 사람들을 보십시오. Vean a los hombres que le siguieron a Cristo. 병자들이 많았죠. Muchos de ellos eran enfermos, 중풍병자, paralíticos, 소경, ciegos, 귀머거리, sordos. 심지어 나병 환자도 있었습니다. Todavía algunos de ellos eran leprosos.
귀신 들렸던 사람도 많이 있었습니다. Muchos de ellos eran endemoniados, 그러나 하나님은 그들을 통해서 역사하셨습니다. pero a través de los cuales Dios hizo la gran obra. 여러분, 비전 없이 사는 사람, 꿈 없이 사는 사람들은 마치 바다에서 항해할 때 등대 없이 항해하는 사람과 같습니다. Los hombres que viven sin ningún sueño, sin ninguna visión, se comparan con los barcos que todavía navegan en el mar, pero sin faro. 여기 배를 보십시오. Vean este barco que está ahí. 한밤에 항해를 하고 있습니다. Están navegando en la noche 넓은 바다를 먼 곳을 향해서 가고 있습니다. en el mar tan amplio para también ir a un lugar lejano. 그런데 Pero- 가야 될 방향을 모른다고 합시다. Vamos a suponer que qué tal si no tiene la dirección a dónde irse, 어디로 가야 될지를 모른다고 합시다. si no sabe a dónde irse, 어떻게 될까요? ¿qué va a pasar? 파도가 잔잔할 때는 문제가 없어 보입니다. Cuando las olas del mar están tranquilas parece que no hay ningún problema, 그러나 어려움이 생기면 어떻게 될까요? pero cuando se le presenta la dificultad, ¿qué pasa? 배가 침몰하고 말 것입니다. Se va a naufragar. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 바로 등대를 잃어버렸기 때문에. Es porque se le perdió el faro. 등대는 멀리서부터 자기 위치를 보여줍니다. El faro desde lejos también así se manifiesta también su lugar. 그리고 배에는 나침반이 필요합니다. Y también un barco necesita su brújula. 그래서 등대를 바라보고 나침반을 가지고 각도를 맞춰서 배를 항해하는 것입니다. Viendo el faro también con la brújula que hay en el barco todavía sabe navegar bien. 우리의 인생도 그러합니다. Así es nuestra vida. 하나님은 우리를 비춰주시는 등대와 같습니다. Dios es como el faro que nos alumbra. 항상 그 자리에 계시고 Siempre se encuentra ahí en el mismo lugar. 빛을 비춰주십니다. Es el que nos alumbra 그리고 우리가 어디로 가야 될지를 보여주십니다. y nos enseña el camino a dónde irnos. 그것이 바로 하나님이 우리에게 주시는 비전입니다. Así es la visión que Dios nos da. 우리 각자는 이 성경을 통해서 그 비전을 바라보고 나아갈 수 있습니다. Cada uno de nosotros podemos también acercarnos con esta visión que es la palabra de Dios. 저는 이 세상 사람들의 꿈을 얘기하는 것이 Yo no 아닙니다. estoy hablándoles acerca del sueño de los hombres de este mundo. 세상 사람들도 꿈이 있는 사람이 있습니다. Entre los hombres del mundo, algunos de ellos también tienen gran sueño. 이 세상에도 꿈과 비전이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 훨씬 다른 삶을 삽니다. Aún en este mundo, los hombres que tienen sueño, la visión todavía viven de manera diferente que otros hombres normales. 그들은 그 꿈을 이루기 위해서 그 비전을 이루기 위해서 온 힘을 다해서 수고하고 노력합니다. Para cumplir sus sueños, su visión también con todo su esfuerzo también se esfuerza. 그러나 세상의 꿈과 세상의 비전은 쉽게 깨어집니다. Pero el sueño, la visión de este mundo se quiebra fácilmente. 그걸 이뤘다고 해도 참으로 행복하지 못할 수 있습니다. Aunque hayan logrado éxito, pues no pueden ser felices verdaderamente. 헛된 꿈, 헛된 비전일 뿐입니다. Nada más es el sueño vano, es la visión vana. 그런데 우리는 하나님이 주시는 꿈과 비전을 가져야 됩니다. Pero tenemos que tener el sueño, la visión de parte de Dios. 사도행전을 찾아보겠습니다. Vamos a buscar Hechos. 사도행전 2장 Hechos capítulo 2, 17절입니다. versículo 17. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 여기 보면은 마지막 때에 성령이 이 땅에 임하셔서 이루실 역사를 설명하고 있습니다. Aquí explica acerca de la gran obra del Espíritu Santo cuando también pues, sea último tiempo. 이것은 구약 요엘서에 예언되었던 말씀입니다. Es la palabra profetizada en Antiguo Testamento, en este caso en el libro de Joel. 요엘 2장 28절에 동일한 말씀이 기록되어 있고 Joel capítulo 2, versículo 28 habla de la misma palabra. 이 말씀을 베드로가 증거한 말씀입니다. También es la palabra también referida por Pedro. 자, 하나님의 성령을 이 땅의 모든 사람에게 부어줄 것을 말합니다. Habla de que pues, va a ser derramado el Espíritu de Dios a todos los hombres del mundo. 이것은 모든 사람이 아니라 모든 사람 중에 하나님의 말씀을 통해 구원받은 사람에게 주실 성령을 말하는 것입니다. Claro, no a todos los hombres del mundo, sino de entre ellos también el Espíritu Santo será derramado a los que habrán recibido la palabra de Dios. 바로 여기 앉아 있는 대부분 모든 확실히 구원받은 그리스도인들은
성령이 그 안에 오셨습니다. La mayoría de ustedes que están sentados acá, los salvos, ya tienen el Espíritu Santo morando en ustedes. 성령은 눈에 보이지 El 않습니다. Espíritu Santo no se ve, 마치 바람과 같다고 했습니다. se compara con el viento. 그러나 바람이 눈에 보이지 않지만 존재하는 것을 알 수 있습니다. Sabemos que el viento es invisible, pero existe. 그 바람 속에 공기가 있잖아요. Es porque también el viento trae el aire, 그리고 산소가 있고 el oxígeno. 우리는 그 보이지 않는 산소를 호흡함으로 생존해서 살아갈 수 있습니다. Y por respirar ese oxígeno invisible todavía existimos. 구원받은 그리스도인들도 보이지 않는 성령으로 새로운 생명 가운데 살아가는 것입니다. Los cristianos salvos también vivimos la nueva vida a través del Espíritu Santo invisible. 성령의신 결과로 이루어지는 것이 여러 가지가 성경에 나와 있습니다. Como resultado de la venida del Espíritu Santo, la Biblia habla de que muchas cosas se han cumplido. 첫째, 살아계신 창조주 하나님을 알게 La 됩니다. primera, llegan a conocer al Dios 그리고 vivo, creador. 그분의 사랑을 깨닫게 됩니다. Y también ya conocieron su amor. 그 사랑으로 인해 모든 죄가 용서받는 경험을 하게 됩니다. A través de ese amor también pudieron experimentar que les fueron perdonados todos sus pecados. 그것은 하나님의 말씀을 통해서 우리 마음속에 이루어집니다. Es lo que se ha cumplido en nuestro corazón a través de la palabra de Dios. 구원받는 것은 평범한 어떤 경험이 아니라 놀라운 성령의 역사로 이루어지는 El 것입니다. recibir salvación no es una experiencia personal, así normal nada más, sino pues a través de la gran obra del Espíritu Santo. 그리고 한번 구원받은 사람 속에는 성령이 거하십니다. Y una vez que hayan recibido la salvación, el Espíritu Santo ahí mora, 다시 나가지 않습니다. ya no va a salir de allá. 우리 속에 심장을 떼어낼 수 없듯이 Así como no se puede quitar el corazón de nosotros, 하나님의 생명을 받은 그리스도인의 그 생명 속에서 성령을 떼어낼 수 없습니다. de la vida de los cristianos salvos tampoco se puede quitar la vida del Espíritu Santo. 그런데 성령이 오신 결과로서 이루어진 놀라운 일이 있습니다. Como resultado de la venida del Espíritu Santo, algunas grandes obras se han cumplido. 죄 용서받고 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 되는 것뿐 아니라 No solamente habiendo recibido perdón de los pecados, le pueden clamar a Papá Padre. 그 성령이 하는 역사를 바로 이 말씀에 기록하고 있습니다. Esta palabra habla de la obra cumplida por Espíritu Santo. 여기 보면 너희 자녀들은 예언할 것이라고 되어 있습니다. Aquí dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 구원받은 그리스도인만이 미래를 바라볼 수 있습니다. Solo los cristianos salvos pueden ver lo de futuro. 앞으로 될 미래의 세계를 알 수 있습니다. Solo ellos pueden saber todo lo que va a pasar en el 미래에 futuro. 대한 소망이 있습니다. Tienen la esperanza del futuro. 여러분 보이지 않는 천국에 대한 소망이 있습니까? ¿Ustedes también tienen la esperanza de ir al cielo invisible o no? 그곳에 갈 수 있습니까? ¿Ahí pueden ir allá o no? ¿De 확실합니까? verdad están seguros? 50%? 100%. 우리는 미래에 대해서 사람들에게 증거할 수 있습니다. Podemos testificar acerca del futuro a las personas. 여러분 미래와 천국에 대한 확신 없이 어떻게 복음을 전하겠습니까? Sin tener la seguridad del futuro del cielo, ¿cómo van a poder predicar el evangelio? 그리스도인이 확신을 갖고 미래를 얘기하는 것이 바로 예언하는 것입니다. O sea, el hecho de que los cristianos salvos también hablen del futuro del cielo es como si profetizaran. 우리가 전도 집회할 때 많은 보이지 않는 일에 대해서 증거합니다. En el seminario de la Biblia se les habla muchas cosas también del futuro. 과거의 역사뿐 아니라 현재와 미래에 될 일도 증거하지 않습니까? No solamente se les habla de las cosas del futuro, sino también del presente y no solo del pasado, sino del presente y del futuro, ¿verdad? 우리는 하나님 약속에 대한 확신을 갖고 있기 때문입니다. Es porque estamos seguros de la promesa de Dios. 근데 오늘 중요하게 생각할 것은 그 뒤의 말씀입니다. Pero lo que tenemos que poner atención es la siguiente palabra. 너희의 젊은이들은 환상을 볼 것이다. Dice, vuestros jóvenes verán visiones 그리고 너희들의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. y vuestros ancianos soñarán sueños. 여러분 성령이 오시면은 젊은이들이 환상을 보고 나이든 노인들도 꿈을 꿉니다. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, todavía los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. 놀랍지 않습니까? ¿No es asombroso esto? 늙어도 꿈을 꿉니다. Aún siendo ancianos van a soñar sueños. 젊은이들은 환상을 본다고 했습니다. Siendo jóvenes van a también ver visiones. 여러분 비전이라는 것은 보이지 않는 것, 지금 육신의 눈으로 보이지 않는 것이 보이는 것을 말합니다. La visión se refiere pues algo pues invisible, pero como si lo estuviéramos viendo ahorita, algo invisible. 세상에서 볼 수 없는 것을 하나님이 영의 눈을 통해서 보여주는 것을 말합니다. O sea, el significado de la visión es que en este mundo pues no se ven, pero a través de los ojos de la fe Dios nos hace ver. 여러분 지금 말씀대로 하나님의 자녀가 되고 구원을 받게 되면
바로 비전을 갖게 되는 것입니다. Como la palabra ahora que son hijos de Dios, habiendo recibido la salvación, tendrán visiones. 꿈이나 비전은 동의어입니다. La visión, el sueño tiene el mismo significado. Son sinónimos. 세상에서 자기가 원하는 것을 이루려는 그 꿈이나 소망을 말하는 것이 아닙니다. Pero no estoy hablando de la visión del sueño que quisieran cumplir en este mundo. 이 비전은 바로 하나님이 우리에게 주시는 비전입니다. Esta visión es la que Dios nos da. 그것은 하나님이 우리에게 주시는 능력과 힘이 됩니다. Es el poder, es la fuerza dada por Dios. 모든 그리스도인이 이 비전을 보아야 됩니다. Todos los cristianos tienen que ver esta visión. 모든 구원받은 그리스도인은 바로 하나님 안에서 이 비전을 가져야 됩니다. Todos los cristianos salvos en Dios tienen que tener esta visión. 그래서 성경에 비전이 없는 사람은 잘못 행한다고 그랬습니다. Por eso la Biblia dice que los hombres que no tienen visión se van a extraviar. 비전이 없는 백성은 세 엑스트리비아라고 그랬습니다. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. 엑스트라비아가 뭘까요? ¿A qué se refiere extraviarse? 길을 잃어버린다는 뜻입니다. Están perdidos en el camino. 잘못된 방향으로 간다는 것입니다. Tiene rumbo incorrecto. 여러분 자동차가 길을 잃으면 어떻게 될까요? Si un coche está perdido en el camino, ¿qué pasa? 이렇게 됩니다. Así va a ser. 이 좋은 자동차가 빠르게 달릴 수 있지만 길을 벗어나면 뒤집히고 사고가 나고 목숨까지 잃게 되는 일이 벌어질 수 있습니다. Este coche tan bueno puede también así llegar a una velocidad muy rápida, pero si está extraviado, se va a voltear, también va a tener accidente, hasta van a perder la vida. 자동차는 가야 될 분명한 목적지를 바라보고 갑니다. Un coche teniendo la meta bien clara tiene que irse. 요즘에는 내비게이션을 통해서 자기가 가야 될 목적지를 정해놓고 그 길을 따라 다가갑니다. Hoy en día a través de GPS también ya tiene la meta así puesta y luego se va. 우리의 명확한 목적지는 바로 그리스도인에게 비전과 같습니다. O sea, nuestra meta clara para los cristianos es como la visión. 우리는 비전을 가진 사람이 돼야 됩니다. Tenemos que ser hombres que tienen la visión. 당신은 어떤 사람입니까? ¿Cómo son ustedes? 비전을 갖고 있습니까? ¿A poco tienen la visión? 구원받는 것과 비전을 갖는 것은 전혀 다른 문제입니다. El recibir la salvación es totalmente diferente de tener la visión. 구원을 받음으로 천국에 대한 확신을 가질 수 있습니다. Ahora que son salvos pueden tener la seguridad de ir al cielo. 하나님의 자녀라고 기쁘고 감사하게 살 수 있습니다. Pueden vivir también contentos, agradecidos de que son hijos de Dios. 그러나 비전을 갖고 있지 못한다면 Pero si no tienen la visión, 하나님의 자녀임에도 불구하고 잘못 살 수 있습니다. aun siendo hijos de Dios, puede que vivan de manera incorrecta. 그 귀한 삶을 허비할 수도 있습니다. Todavía puede que vayan a malgastar su vida tan valiosa. 우리는 비전을 가진 그리스도인으로 살아가야 됩니다. Siendo cristianos que tienen la visión, tenemos que vivir. 여기 청년들은 앞으로 결혼을 하게 될 것입니다. Los jóvenes que están presentes acá en futuro se van a casar. 누구하고 결혼해야 될까요? ¿Con quién creen que se tienen que casar? 구아빠하고? ¿Con el guapo? 구아빠하고? ¿Con la guapa? 돈 많은 사람? ¿Con los que tienen mucho dinero? 공부 많이 한 ¿Con 사람? los que han tenido mucho estudio? 좋은 직장 다니는 ¿Con 사람? los que tienen buen trabajo? 아닙니다. No. 누구하고 결혼해야 될까요? ¿Con quién creen que tienen que casarse? 비전을 가진 사람을 만나셔야 돼요. Tienen que encontrarse con los que tienen la visión. 청년 때부터 Desde tiempo de juventud, 비전을 가져야 돼요. tengan la visión. 비전이 있는 사람하고 살면은 지금 그 사람이 아무리 가난하고 아무리 가진 것이 없어도 그 사람은 하나님이 쓰실 사람이에요. Si viven con los hombres que tienen la visión, a pesar de que actualmente sean muy pobres y no tengan nada, serán usados por Dios en el 하나님 futuro. 앞에 가장 훌륭하고 귀한 사람이 될 것입니다. De verdad serán grandes hombres delante de Dios. 우리는 지난 시간 동안 많은 인물들을 배웠습니다. También durante las clases anteriores hemos aprendido de muchos personajes. 요셉에 대해서 공부했죠? Estudiaron acerca de José, ¿verdad? 어제 형제들은 요셉에 대해서 공부했습니다. El día de ayer los hermanos aprendieron acerca de José. 그리고 첫날 다니엘에 대해서 공부했습니다. En el primer día aprendieron acerca de Daniel. 저도 다니엘을 아주 좋아합니다. A mí también me cae muy bien Daniel. 다니엘이 어떤 ¿Qué 사람이었습니까? tipo de personaje era? 다니엘은 결단의 사람이었습니다. Daniel era hombre de la determinación. 그리고 그는 기도의 사람이었고 Él era hombre de la oración. 그는 말씀을 찾았던 말씀의 사람이었습니다. Era hombre de la palabra, quien también buscaba la palabra. 그런데 다니엘도 이 요셉하고 비슷한 점이 있습니다. Pero Daniel también, igual que José, pues tiene algo en común. 다니엘은 비전의 사람이었습니다. Daniel era hombre de la visión. 요셉이 어떤 사람입니까? ¿Cómo era José? 요셉은 죄와 싸웠던 사람입니다. José era quien también luchaba contra el pecado. 정말 젊은 날 많은 유혹과
어려움들이 있습니다. Siendo joven también pueden tener muchas tentaciones y dificultades. 우리는 요셉을 통해서 배워야 됩니다. A través de José hay que aprender. 요셉은 그 어려움 중에서도 유혹을 이기고 끝까지 자기의 믿음과 순수함을 지킨 사람입니다. Aún teniendo las dificultades, José es quien venció también la tentación para también guardar su fe pura. 그는 깨끗한 사람이었습니다. Él era un hombre muy limpio. 그리고 한 가지 우리는 요셉을 통해서 배워야 될 것이 있습니다. También hay otra cosa que tenemos que aprender de José. 그는 꿈의 비전의 사람이었습니다. Él era hombre de sueño y de la visión. 그래서 그 형제들은 그에게 별명을 지어줬습니다. Así que sus hermanos también le pusieron sobrenombre. 그가 올 때 그 형제들이 뭐라고 불른 줄 아십니까? Cuando él venía, sus hermanos, ¿cómo lo llamaban? 여기 꿈꾸는 자가 온다 그랬습니다. Ahí viene soñador. 우리가 요셉의 삶을 잠깐만 생각해 봅시다. Vamos a pensar un rato acerca de la vida de 요셉은 José. 야곱이 사랑하던 라헬의 아들이었습니다. Era también hijo amado también de José, pues hijo de Raquel, a quien amaba. 야곱은 12명의 아들 중에 특별히 그를 더 사랑했습니다. De entre 12 hijos especialmente amaba Jacob más a José. 어떤 사람은 그렇게 말하죠. Alguien dice así, 아이 똑같은 아들들을 똑같이 사랑해야지 누구만 더 사랑하면 되겠느냐. son los mismos hijos, entonces solamente ¿por qué un hijo nada más era consentido? 그렇죠? Alguien dice así, 예, 맞습니다. es cierto. 골고루 사랑을 해야 됩니다. Claro que es correcto que hay que amar pues, a todos de 그런데 misma manera. 여기 부모들에게 물어봅시다. Pero les hago una pregunta a los padres que están acá. 10명의 아들이 있으면 10명의 아들이 똑같이 사랑이 됩니까? Si ustedes tienen 10 hijos, ¿a poco pueden amar a sus 10 hijos de misma manera? 그러고 싶어요. Quisieran así amarlos, 그런데 pero 그 아들 중에 말 안 듣고 속삭이는 자식이 있다고 합시다. vamos a suponer que entre estos hijos hay unos también son desobedientes, 나쁜 친구들을 만나고 que 부모 andan 말 안 듣습니다. con amigos malos y también son desobedientes. 그러나 정말 순종하고 착하게 사는 아들이 있습니다. Pero hay otros hijos son muy obedientes, muy buenos. 누구를 더 사랑하게 될까? ¿A cuál de los dos amará más? 그 순종하는 아들을 더 사랑하게 될 것입니다. Así es, amar más al obediente. 사실은 하나님도 그러셔요. Así es Dios. 하나님 우리를 똑같이 사랑하는 게 맞습니다. Es correcto que Dios ama a todos nosotros a la 똑같이 vez. 기회를 줍니다. También a todos les da la oportunidad. 그러나 더 사랑받는 사람이 있습니다. Pero hay unos que son más amados. 덜 사랑받는 사람이 있습니다. Hay otros que son menos amados. 그 결과로 주님 앞에 갈 때 더 큰 영광을 받을 사람이 있고 적은 영광을 받을 사람이 있습니다. Como resultado de este, cuando vayan con Dios, hay algunos que recibirán más gloria, otros menos gloria. 성경을 자세히 살펴보면 왜 야곱이 요셉을 다른 형제들보다 더 사랑했는지를 알 수가 있습니다. Al ver bien la Biblia podemos saber por qué Jacob amaba todavía más a José que a otros sus hijos. 그는 아버지의 말에 절대 순종하는 사람이었습니다. Es porque José era hijo más obediente a la palabra de su padre. 그게 가장 큰 이유입니다. Eso era la razón más grande. 자, 그러나 더 사랑받는 야곱을 보고 형제들은 시기했습니다. Pero viendo a José más amado, sus hermanos le 그리고 tuvieron envidia 그를 y 비난했습니다. también le criticaron. 그에게 꿈꾸는 자라고 Y 말했습니다. también le dijeron, ahí viene soñador. 요셉에게 하나님이 비전을 보여주셨습니다. Dios le había puesto la visión a José. 그 꿈에 다른 형제들이 자기에게 절하는 것을 보여줬습니다. En ese sueño Dios le mostró que sus hermanos se inclinaban a él. 심지어 자기 아버지 어머니도 자기에게 절하는 그런 꿈을 보여줬습니다. Todavía le mostró ese sueño de que todavía su padre y su madre se inclinaban a él. 그런 얘기를 형제들에게 하자 형제들은 화를 냈습니다. Cuando les contó a sus hermanos, ellos se enojaron con él. 왜? 시기심 때문에 ¿Por qué se 그랬죠. enojaron? Porque le tuvieron envidia. 여러분 자기 형제가 좋은 꿈을 꾸고 좋은 일을 보면은 축하해주고 같이 기뻐해야 됩니다. Si su hermano tiene buena visión también, buena visión, buen sueño, le tiene que felicitar, ¿verdad? 그렇지 No es 않습니까? así, gozarse juntos. 하나님의 뜻인데. Es la voluntad de Dios. 그런데 야곱의 형제들은 그렇지 못했습니다. Pero los hermanos de José no eran así. 그를 시기하고 심지어 그를 죽이려고 했습니다. Todavía le tenían envidia y le querían matar. 물론 하나님이 보호해 주셔서 죽일 수는 없었습니다. Claro que Dios lo guardó, así que no pudieron matarlo. 야곱은 형제들을 도와주러 형제를 찾기 위해서 갔지만 그 형들은 동생을 잡아서 구덩이에 가두고 나중에 그를 그 상인들에게 노예로 팔아버립니다. José había ido todavía para pues, ayudarles y también ver a sus hermanos, pero ellos todavía lo vendieron y así lo pusieron, después de poner en un hoyo lo vendieron. 그리고 그들이 말했습니다. Y dijeron ellos. 이 꿈꾸는 자의 꿈이 이루어지는지 두고 보자. Vamos a ver pues, si se le cumple el sueño de ese soñador. 그들은 하나님이 요셉에게 준 꿈을 방해하려까지 했습니다. Todavía ellos querían interrumpir el sueño dado a José.
여러분 요셉의 운명은 너무나 참혹했습니다. El destino de José era muy miserable. 10여 년 동안 Durante más de 10 años. 그가 노예로 팔려갔을 때 나이가 17살 정도였습니다. Él cuando fue vendido como un esclavo apenas tenía 17 años. 그가 자유로운 몸을 가졌을 때는 약 30세쯤입니다. Cuando él fue liberado de todo esto tenía 30 años. 무려 13년 동안을 고생을 했습니다. O sea, durante 13 años él sufrió tanto. 단순한 힘든 삶이 아닙니다. No era nada más una vida difícil. 단지 가난했던 것이 아닙니다. No era una vida nada más pobre. 뭐 병에 걸려서 아팠던 것도 아닙니다. No que se haya enfermado, 그는 노예 상태로 살았습니다. sino siendo un esclavo así vivía. 여러분 노예의 삶을 이해할 수 ¿A 있습니까? poco pueden entender la vida de un esclavo? 우리는 결코 노예의 삶이 어떤지를 이해하지 못합니다. Jamás podemos entender cómo es la vida de un esclavo. 아무런 대가 없이 하루 종일 필요하면 밤새 일을 해야 됩니다. Sin ninguna paga, toda la noche o desvelado también tiene que ponerse a trabajar. 오직 복종만이 있습니다. Solamente se le requiere nada más sujetarse. Yes, C라는 대답밖에 할 수 없습니다. Nada más se le obliga a que diga sí. 그리고 주인 마음에 안 들면 언제든지 매를 맞고 심지어 죽임을 당할 수도 있습니다. Y si el dueño pues no lo quiere, siempre lo puede castigar, también así pegar o hasta matar. 자, 자유롭고 사랑만 아들에서 갑자기 노예가 되면 여러분 살고 싶겠습니까? Era un hijo muy amado, pero de un día para otro se ha convertido en un esclavo. Entonces, ¿a poco pues, tendría alguna esperanza? 여러분이 요셉이라면 정말 힘있게 살고 싶겠어요? Si ustedes se ponen del lado de José, ¿de verdad quisieran vivir en este mundo siendo esclavos? 아무런 소망이 없을 겁니다. No tendrían ninguna esperanza. 무슨 사는 재미가 있겠어요? Pues, ¿qué esperanza tendrían en este mundo? 아마 죽고 싶을 겁니다. Seguramente van a querer pues, 아마 morir. 이런 상황을 못 견디는 사람은 자살하고 말 겁니다. Los que no van a aguantar esta situación se van a suicidar. 그런데 성경에는 놀라운 이야기가 기록되어 있습니다. Pero la Biblia habla de una historia muy asombrosa. 요셉은 이런 상황을 잘 견뎠습니다. José aguantó bien en esta situación. 아니 잘 견딜 뿐 아니라 그 어려움을 이겨내고 승리했습니다. No solamente la aguantó bien, sino la venció y logró victoria. 에집트에 끌려갔을 때 그는 에집트 말도 몰랐습니다. Cuando fue llevado a Egipto todavía no sabía hablar idioma de allá. 아무런 친척도 친구도 없었습니다. No tenía ningunos familiares 그러나 ni 거기서 amigos. 그는 인정받아서 보디발 집안의 가정 총무가 되었죠. Pero reconocido por la gente se hizo también así pues administrador de la casa de Potifar. 집안의 모든 것을 다스리는 최고의 우두머리가 되었습니다. Él se hizo el gran mayordomo que gobernaba también toda la casa de su dueño. 그런데 그것으로 잘 나가는 것 같았지만 그에게 위기가 찾아옵니다. Parece que le saldría bien, pero todavía se le pues vino el peligro. 주인의 젊은 아내가 요셉을 유혹했습니다. La esposa joven del dueño empezó a seducir a José, 그를 사랑한다고 고백하고 diciendo que lo amaba, 재미있게 즐기자고 했습니다. diciendo que también quería disfrutar con él. 요셉은 어떻게 했습니까? José, ¿qué hizo? 그 유혹을 이겨냈습니다. Venció esa tentación, 그와 멀리했습니다. se alejó de ella. 결정적으로 그녀가 그를 잡고 동침하고자고 했을 때 그는 옷을 벗어버리고 달아났습니다. Cuando ella agarró su ropa diciendo que quería dormir con él, él pues dejando su ropa se escapó. 그로 인해서 감옥에 갇혔습니다. A causa de esto fue encarcelado. 여러분 제 유혹을 이긴 결과가 어려움에 처한 겁니다. Resultado de haber vencido también la tentación del pecado todavía era peor. 그러나 거기서 그는 낭망하거나 하나님을 원망하지 않았습니다. Pero no se desesperó ni terminó quejándose contra Dios. 그는 거기서 또 성실하게 일을 했습니다. Aún en ese lugar todavía él trabajaba diligentemente. 그래서 거기서 왕의 그 종들의 어떤 꿈을 해몽해 주게 됩니다. Y pudo interpretar también el sueño de los siervos del rey. 그러나 불련한 왕의 종은 요셉을 잊었다고 되어 있습니다. Pero la Biblia dice que pues al Murió. siervo fue liberado, se le olvidó de José. 2년 이상 많은 시간이 흘렀습니다. Y de ahí también pasó más de 2 años. 요셉은 잊혀졌습니다. José fue olvidado. 여러분 세상에서 다른 사람에게 잊혀진다는 것은 슬픈 일입니다. En este mundo, si uno es olvidado por todos, es algo muy triste. 여러분이 하나님과 멀어지면 교회로부터 형제 자매로부터 잊혀질 수 있습니다. Si ustedes se alejan de Dios, de la iglesia, pueden ser olvidados por los hermanos de la iglesia. 얼마나 힘들겠습니까? Cuán difícil sería, ¿no? 지금 주님 안에 있으니까 여러분을 기억해주고 사랑해줍니다. Ahora que ustedes están en el Señor, son recordados por el Señor y son amados. 그런데 요셉과 같은 경우는 하나님 앞에 올바로 삶에도 불구하고 세상으로부터는 잊혀졌습니다. Pero en caso de José, aunque vivía correctamente ante Dios, fue olvidado por los hombres del mundo. 괜찮습니다. Pero no pasa nada. 그런 상황에서도 하나님은 그와 함께 하셨습니다. Aún en esa situación, Dios estaba 결국 con él. 하나님은 그를 다시
세상 바깥에 드러내셨습니다. Por fin Dios otra vez lo volvió a levantar. 에집트 바로 왕이 꿈을 꾸었죠. Pues el rey de Egipto tuvo un sueño. 에집트에 아무도 그 꿈을 해몽할 수 없었습니다. Nadie pudo interpretar el sueño de Faraón. 그제서야 왕의 신하가 요셉이 생각났습니다. Apenas el siervo del rey se acordó de José. 제 꿈을 해몽해준 히브리 청년이 있습니다. Hay un joven, pues egipcio, quien interpretó mi sueño. 그는 참으로 하나님의 지혜가 있는 사람입니다. De verdad, él tiene la sabiduría de Dios. 그가 불려왔습니다. También fue llamado. 그리고 요셉은 그 꿈을 정확하게 해몽해 줬습니다. Y José exactamente interpretó el sueño de Faraón. 그래서 그 바로는 감탄했습니다. Así que Faraón también así 이런 지혜 있는 자를 어디서 만나겠나? se quedó conmovido del corazón. Pues ¿dónde estaría un hombre muy sabio como él? 에집트에서 가장 높은 총리 대신으로 삼았습니다. Y lo levantó pues a lo más alto de la tierra de Egipto como gobernador. 오늘날 같으면 대통령이 된 겁니다. Hoy en día pues si se compara como presidente. 자, 가장 낮은 총에서 가장 높은 총리 대통령이 됐습니다. De la posición más baja todavía fue exaltado en lo más alto siendo gobernador. 너무나 놀랍지 않습니까? ¿No es asombroso esto? 가장 높은 사람이 된 것으로 끝이 아니죠. No solamente fue exaltado en lo más alto, 그는 기근 시에 많은 사람들을 구했습니다. también en el tiempo de hambre él pudo salvar a muchos, 에집트 사람뿐만이 아닙니다. no solo a los 그 egipcios, 주위에 가난에 허덕이던 나라들, a las personas de otras naciones que tenían hambre, 유대인들도 구하고 también pudo salvar a los judíos, 야곱의 가족들을 구하게 된 a la 것입니다. familia de Jacob. 자, 요셉의 삶은 많은 것을 우리에게 가르쳐 줍니다. De verdad la vida de José nos enseña muchas cosas. 요셉은 예수님의 그림자도 됩니다. José puede ser la sombra de Cristo. 구원받은 사람이 구원받고 나서 주님 앞에서 어떻게 승리하는 삶을 사는지도 보여주는 그리스도인의 모델입니다. También puede ser el modelo de los cristianos de cómo los cristianos después de recibir salvación pueden lograr victoria en su vida cristiana. 그런데 요셉의 삶은 어떻게 무엇 때문에 그가 모든 어려움과 고난을 극복하고 결국 영광을 얻게 되는지를 보여줍니다. Pero también la vida de José nos enseña por qué razón José pudo vencer todas estas tentaciones y también dificultades para obtener la gloria. 자, 이 그림과 같이 요셉이 노예 상태였습니다. Como este dibujo, José era esclavo. 너무나 힘들고 배고프고 어려운 상황이죠. Estaba muy sufrido, tenía hambre, se encontraba en una situación muy 그런데 difícil. 그 상황에서도 그가 슬퍼하지 않고 낭망하지 않고 이겨낼 수 있는 힘이 무엇이었을까요? Aún estando en esta situación no se puso triste, no se desesperó. ¿Y por qué pudo vencer? 그는 하나님이 주신 비전을 갖고 있었기 때문에. Es porque él tenía la visión dada por Dios. 그 하나님의 비전은 장차 하나님이 요셉을 통해서 이루겠다는 꿈입니다. La visión dada por Dios era sueño que Dios iba a cumplir a través de José. 여러분, 비전을 가진 사람은 이렇게 어떤 환난과 고난이 와도 이겨낼 수 있습니다. Así como esto, los que tienen la visión pueden vencer todas las aflicciones, también dificultades, aunque se encuentren en el momento difícil. 그리고 이렇게 여자의 유혹을 이겨낼 수 있었습니다. Y también pudo vencer la tentación de una mujer. 성경에 보면 그 유혹은 아주 La 집요했습니다. Biblia dice que esa tentación pues no era algo fácil, 한 번의 유혹이 아니었습니다. no solamente era una sola tentación, 반복되는 유혹이 있고 era la tentación repetida, 결정적인 유혹까지 있었습니다. todavía pues más fuerte. 단둘이 사무실에 있을 때 Cuando los dos solamente estaban en la oficina, 그 여자가 요셉에게 다가왔고 옷을 잡았습니다. esta mujer se le acercó y también asió la ropa de José. 아마 보통 사람에서는 그 자리에서 그녀와 함께 죄를 범했을 겁니다. Si es hombre normal, seguramente habrá cometido pecado en ese momento con esa mujer. 그리고 요셉의 삶은 그것으로 파괴되고 끝났을 겁니다. Y con esto también hubiera terminado, se hubiera destruido la vida de José. 그러나 그는 그 순간에 하나님을 기억했습니다. Pero en este momento él se acordó de Dios. 내가 어떻게 하나님 앞에 이 큰 죄를 지을 수 있으랴. ¿Cómo yo haría este grande mal contra Dios? 그는 하나님이 주시는 비전과 하나님의 뜻을 명확히 기억하고 있었습니다. Él recordaba exactamente la visión, el sueño dado por Dios. 여러분, 비전은 능력입니다. Oigan ustedes, la visión es el poder. 그런데 이건 보통 능력이 아닙니다. Pero no es un poder así normal, 하나님이 주시는 능력입니다. sino es el poder dado por Dios. 여러분, 이 세상 사람들도요, 비전이 있으면은요, 큰 일을 이루기도 합니다. Aún los hombres de este mundo, si tienen la visión, todavía cumplen cosas muy grandes. 여러분, 하나님은 자연을 통해서 비전을 보여주십니다. Por medio de la naturaleza, Dios nos enseña la visión. 자, 낯선 제목이 있죠? Aquí pues hay un tema que se nos hace un poco raro. 애벌레의 꿈을 아십니까? ¿Usted conoce el sueño de una oruga? 비전 대
una oruga. Visión de una oruga. 여러분 오루가가 뭔지 아시죠? ¿Saben qué es una oruga, verdad? 벌레입니다. Es un tipo gusano, 아주 징그러운 벌레입니다. muy asqueroso, 징그러운 벌레도 비전을 갖고 있어요. pero aún siendo así, pues tiene su visión. 무슨 비전을 갖고 ¿Qué 있을까요? visión tendría? 멋진 마리포사가 되는 De 비전. convertirse en la mariposa tan hermosa. 원래 마리포사가 처음부터 태어난 게 아닙니다. De hecho, no ha nacido como primero pues, la mariposa. 여러분 이렇게 애벌레를 보세요. Miren la oruga, 예쁩니까? está bonita. 집에서 기르고 ¿La 싶습니까? quisieran tener como mascota en su casa? 보이면 발로 밟아서 죽이고 싶죠? Seguramente pisarían para matar, ¿no? 그러면 안 됩니다. Pero no tienen que hacer así. 비전을 갖고 있는 애벌레를 죽이지 마세요. No vayan a matar la oruga que tiene la visión. 이 오루가는 비전을 갖고 있습니다. Esta oruga tiene una visión 장차 자기가 멋진 호랑나비가 될 비전을 갖고 있는 것입니다. de convertirse en un futuro también en la mariposa tan bonita. 그래서 오루가 상태로 있으면서 계속해서 열심히 풀을 먹습니다. Así que siendo la oruga también con mucho esfuerzo, pues come las hojas 그리고 계속 성장합니다. y sigue creciendo. 그리고 때가 되면은 Y cuando sea su tiempo, 까뿌요를 만듭니다. y también hace su capullo. 그래서 나중에 그 까뿌요를 뚫고 나올 때 너무나 멋진 호랑나비가 돼서 날라옵니다. Y cuando se quite este capullo, se convierte en la mariposa tan hermosa. 여러분 오루가의 비전은 호랑나비입니다. La visión de la oruga es ser la mariposa. 놀랍지 않습니까? ¿No es asombroso? 여러분 어떤 비전을 갖고 있습니까? ¿Qué visión tienen ustedes? 이 모습은 장차 우리가 이 육신의 썩을 형편없는 몸이 주님 오시는 날 영광스러운 주님 같은 몸으로 변화될 것을 보여주는 예표이기도 합니다. Esta también forma es un ejemplo de que nuestro cuerpo también corruptible se convertirá en el cuerpo incorruptible para ser transformados como Dios. 트랜스포르메이션, 완전히 변화를 말합니다. Se refiere a la transformación perfecta. 그런데 이것은 비전을 의미하기도 합니다. Eso también se refiere a la visión. 여러분 자연계에 나비만 이렇게 변화되는 것이 아닙니다. No solamente se convierte en la mariposa de la naturaleza. 여러분 매미의 꿈을 아십니까? También han escuchado del sueño de una cigarra. 매미도 처음부터 이렇게 매미가 아닙니다. La cigarra desde el principio pues no era una cigarra. 이 매미는 여름날에 정말 아름다운 노래를 불러줍니다. En el verano pues esta cigarra sabe cantar muy bonito. 한여름밤에 가수입니다. Es un cantante del verano. 또 많은 시가라가 매미가 합창을 하면은 오케스트라 합창가 같습니다. Cuando muchas también cigarras se cantan como si fuera una orquesta muy 그런데 hermosa. 원래 매미는 이런 애벌레 군뱅이였습니다. Pero de hecho pues esta cigarra pues era un gusano así. 그렇죠? ¿No es así? 땅 속에서요 수년을 삽니다. También debajo de la tierra unos años así vivía, 햇빛도 안 드는 땅 속에서 삽니다. sin recibir todavía la luz del sol, 거기서 썩은 벌레를 먹고 나무 뿌리를 뜯어 먹습니다. comiendo otros gusanos y todavía comiendo las hojas. 이 군뱅이는 자기가 땅에 나와서 매미가 될 날을 바라보고 그 비전을 갖고 수년을 참습니다. Este gusano también esperando ser un día la cigarra se aguanta durante muchos años. 매매 종류별 어떤 매미는 5년, 어떤 매미는 10년 이상을 땅 속에서 참고 기다립니다. Dependiendo del tipo de la cigarra, alguna cigarra también aguanta 5 años debajo de la tierra, otras también así más de 10 años. 결국 나중에 그는 나무에 올라서 하늘을 나르고 아름다운 노래를 부릅니다. Por fin sube al árbol, también vuela y canta también muy bonito. 여러분 그리스도 안에서 하나님 안에서 구원받은 그리스도로서 여러분은 어떤 비전을 갖고 있습니까? En Dios, en Cristo, ¿qué tipo de visión tienen ustedes? 우리가 앞서간 모든 위대한 성경의 위인들을 생각해 봅시다. Vamos a pensar también en todos los personajes grandes de la fe, de la Biblia. 아브라함, Abraham, 야곱, Jacob, 이삭도 그렇습니다. Isaac también era así, 그리고 여호수아, y Josué, 모세, Moisés, 다윗, David, 다니엘, Daniel, 에스겔, Ezequiel, 에스라, 느헤미야, Esdras, Nehemías, 그리고 베드로, Pedro, 요한, Juan, 그리고 바울, Pablo, 그리고 디모데오, Timoteo, 그리고 에스더, Esther, 사라, Sarai, 믿음의 여인들도 todavía las mujeres de la fe. 그들은 비전의 사람들. Todos ellos eran hombres de la visión. 그들을 성경에는 믿음의 전당에 들어가는 영웅이라고 말합니다. La Biblia dice que ellos eran héroes que estaban todavía en la lucha, en la batalla. 여러분도 이들 중에 한 사람처럼 되고 싶지 않습니까? ¿Ustedes no quisieran ser uno de ellos?
여러분도 이들처럼 살고 싶지 않습니까? ¿Ustedes no quisieran vivir como uno de ellos? 나이가 들어서 비전이 없습니까? Y usted ya no tiene visión porque 안 ya tiene mucha 그렇습니다. edad, ¿no es así? 자, 제가 좋아하는 한 분 중에 이 사람이 있습니다. Uno de los personajes a quien yo quiero mucho es él. 영웅 중에 들어가는 사람입니다. Es uno de los héroes. 여호수아의 친구였죠. Era amigo de Josué. 여호사의 형제였습니다. Era hermano de Josué. 믿음의 동역자였습니다. Era compañero de la fe. 그가 누굽니까? ¿Quién era? 바로 갈렙입니다. Él era Caleb. 여호수아 14장을 보겠습니다. Vamos a buscar Josué. 14장 11절에서 12절입니다. Josué capítulo 14, versículo 11 y 12. 제가 읽겠습니다. Se los leo. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. 여러분, 이 당시에 갈렙이 나이가 80세입니다. En aquel tiempo Caleb tenía 80 años. 여러분, 그때 지금보다 조금 더 살았지만요. 80세면 지금도 노인입니다. En ese tiempo todavía las personas vivían un poco más que nuestro tiempo, aún así era un anciano, ¿no? 하나님이 이스라엘 백성을 여호수아를 통해서 가나안 땅에 인도했을 A 때입니다. través de Josué Dios había guiado al pueblo de Israel a la tierra Canaán. 하나님 말씀대로 이스라엘 백성들에게 지파에게 땅을 나눠 주었습니다. Como la palabra de Dios se les había dado también así la posesión de la tierra a cada tribu. 그런데 나눠줬다고 해서 저절로 그들의 땅이 되는 것이 아닙니다. Aunque se les ha dado también la tierra por tribu, no que pues, vaya a ser automáticamente de ellos. 가나안에 7 족속, 강한 족속들이 있습니다. También en la tierra Canaán había 7 cananeos, tribus de Canaán muy fuertes. 그들과 싸워서 전쟁을 해서 뺏어야 되는 거예요. Tenían que pelear contra ellos, también así conquistarlos y quitarles la tierra, 그래야 자기 것이 되는 거예요. para que esa tierra fuese suya. 그런데 이스라엘 지파 중에는요, 땅을 부여받았지만 그 땅을 차지 못한 백성들도 많이 있었습니다. De entre las tribus de Israel, aunque se les ha dado la tierra, todavía muchas de ellas no pudieron conquistar. 왜 그러냐면 가나안 족속들이 강했거든요. Es porque los cananeos eran muy fuertes. 대부분 산지의 높은 곳에 거하고 La mayoría vivía en la ciudad fortificada 철번거를 갖고 y 있었습니다. también carros de hierro. 그리고 어떤 족속은 안악자손, 막 거인 족속들도 Y 있었습니다. algunos de ellos, anaseos, por ejemplo, eran gigantes. 우리가 아는 골리앗 자손들입니다. Como sabemos de Goliat, o sea, eran descendientes de Goliat. 그래서 많은 이스라엘 백성이 하나님이 주신 땅도 못 차지하고 있습니다. Así que todavía muchos israelitas ni pudieron conquistar la tierra que Dios les había dado. 그런데 여호수아 갈렙은 용감했었잖아요. Pero Josué y Caleb eran valientes. 그들은 우리의 밥이다. 하나님이 우리와 함께 하신다. 가서 차지하자 그랬던 사람 아닙니까? Ellos eran los que decían así, los comeremos, Dios está con nosotros, vamos a ir allá para conquistar. 지금도 비슷합니다. Todavía pasa lo mismo. 여러분, 하나님 우리 각자에게 주신 축복들이 있어요. Pues cada uno de ustedes tiene la bendición dada por 우리에게 Dios. 허락한 영역이 있습니다. Tiene también pues este lugar que nos ha permitido, 그것을 우리가 차지해야 됩니다. territorio, y hay que ir 물론 conquistarlo. 싸움이 있습니다. Claro, se nos necesita la 자기 pelea 육신과의 싸움이 있고 La pelea 세상과의 싸움이 있습니다. contra el mundo, contra su propia carne. 거기서 승리하면 여러분 것이 됩니다. Pero si tienen la victoria, entonces será de 그러나 ustedes. 어떤 사람들은 Pero algunos 그 영적인 싸움을 이기지 못합니다. en la lucha pues espiritual pierden. 여러분, 비전이 무엇입니까? ¿Qué es la visión? 하나님의 싸움에 나도 쓰임 받는 군사가 되는 겁니다. La visión es que también vayan a ser soldados usados por Dios en la guerra espiritual. 바울은 디모데에게 네가 선한 군사로 나와 함께 고난을 받을지니 그랬습니다. Pablo también le dijo así a Timoteo, tú sufres penalidades como buen soldado de Cristo. 하나님의 좋은 군사 하면은 다윗이 생각나지 않습니까? Cuando se les habla de buen soldado de Dios, también no se les ocurre David. 골리앗과 싸워서도 이겼습니다. Todavía peleó contra Goliat y lo venció. 많은 그 대적들을 다 쳐서 승리했습니다. Todavía pudo vencer a muchos enemigos para sacar la victoria. 여러분도 다윗과 같은 비전을 가진다면 다윗과 같이 승리할 수 있습니다. Si ustedes tuvieran la visión como la de David, también podría tener la victoria. 나이가 중요하지 않습니다. No importa la edad que 여러분의 육신의 능력이 중요하지 않습니다. No importa su condición carnal que tiene. 갈렙은 80이었습니다. En caso de Caleb, tenía 80 años. 여호사에게 나와서 부탁합니다. Y todavía se le acercó a Josué y le 나에게 pidió, 이 산을 주십시오. dame este monte.
이 산에 이미 강한 가나안 족속이 있는 곳이에요. En ese monte todavía los cananeos fuertes estaban ahí. 그런데 그 땅을 나에게 달라고 합니다. Pero le dijo, dame este monte. 하나님이 나와 함께 하시는데 Dios está conmigo. 내가 그들을 쫓아내고 이 땅을 내가 차지할 것입니다. Así que yo los puedo echar fuera y voy a también ocupar esa tierra. 갈렙은 하나님 주시는 비전이 있는 사람이에요. Caleb era quien tenía la visión dada por Dios. 이 땅을 우리에게 주셨으니까 이 땅은 반드시 내 것이 될 것이다. Ya nos dio esta tierra, entonces seguramente va a ser de nosotros. 나는 아직도 힘이 있다. Todavía yo tengo la fuerza. 80 노인이 나는 힘이 있다 말하면 여러분 어떻게 보이세요? ¿Qué tal si un anciano de 80 años les dice hacia ustedes, yo soy fuerte? ¿Cómo van a pensar ustedes? 그는 육신의 힘을 말하는 게 아닙니다. Pero no se habla de la fuerza carnal, 마음의 힘을 말합니다. sino se refiere a la fuerza del 마음에 corazón. 있는 사람은 육신도 극복합니다. Los que tienen este gran deseo del corazón todavía pueden vencer la condición carnal. 정말 비전을 가진 사람은 하나님이 주시는 힘을 가질 수 있습니다. De verdad, los que tienen la visión pueden tener la fuerza dada por Dios. 사실 이 세상의 일을 봐도 그렇습니다. Aún viendo las cosas que se maneja en este mundo pasa lo mismo. 세상 사람도 꿈과 비전이 있는 사람들이 있어요. Entre los hombres del mundo algunos tienen sueño y la visión. 인간의 역사는 그들을 통해서 발전되고 변화되어 왔습니다. La historia de la humanidad se ha desarrollado gracias a ellos. 여기 몇 장의 사진만 생각합시다. Vamos a pensar unas fotos que están acá. 어떻게 인간이 하늘을 날 수 있어요? Cómo los hombres pueden volar. 그 불가능해 보이는 일이었죠. Parecía imposible. 지금 인간이 자유롭게 하늘을 나릅니다. Ahora libremente los hombres ya saben volar. 제가 한국에서 올 때도 비행기 타고 날라서 왔습니다. Cuando yo vine de Corea acá también volando en avión. 먼 곳에 선교하러 갈 때 비행기가 필요합니다. Para ir a un lugar lejano para la misión se nos necesita el avión. 이 인간이 나는 꿈을 이룬 사람이 누굽니까? ¿Quiénes son los que cumplieron este sueño para volar? 바로 비전을 가졌던 사람입니다. Eran los que tenían esa visión. 불과 100년 전에 살았던 사람들입니다. Eran los que apenas incluso vivían hace 100 미국의 años. 라이트라는 형제입니다. Son los hermanos Wright de 그 Estados Unidos. 사람들은 꿈을 꿨어요. Ellos tuvieron ese sueño, 인간도 하늘을 날 수 있다. diciendo los hombres también podemos 그래서 volar. 그가 최초로 비행기를 만들었죠. Así 그들이. que ellos hicieron primer avión del mundo. 처음 비행기는요 이렇게 생겼습니다. El primer avión así parecía. 얼마 동안 날른 줄 아십니까? ¿Saben por cuántos tiempo así pudo volar? 10분도 아닙니다. Ni siquiera menos de 10 1 minutos. 분도 아닙니다. Ni siquiera pues un minuto. 28초를 날랐다고 그래요. Dice que pues voló solo 28 segundos. 그러나 그게 시작이었어요. Pero así era su inicio. 그게 그들의 비전을 이루는 시작이에요. Eso era su inicio para cumplir su visión. 지금은요 몇 시간을 날라도 비행기가 떨어지지 않습니다. Ahora, aunque el avión pues vuela unas horas, pues no cae. 자, 저 밤에 보이는 달을 생각해 보세요. Piensa en la luna que se ve en la noche. 그곳에 간다는 것을 누가 생각했겠어요? ¿Quién podría imaginar que llegaría allá a la 근데 luna? 인간이 벌써 달을 방문했고 달을 몇 번을 왔다 갔다 했죠? Pero los hombres ya fueron allá también, pues algunas veces también ya fueron, 그 ¿verdad? 꿈을 이루기 위해서 수고했던 사람들이 있습니다. Para cumplir este sueño hubo algunos que también así trabajaron. 여기 밑에 이 사진에 보면 닥터 브라운이라는 박사입니다. Al ver esta foto de abajo también pues, habla de, aquí parece un doctor que se llama Brown. 이 사람은 그 달나라로 간 로켓 엔진을 만드는 사람입니다. Este hombre es quien hizo el motor para también llegar allá pues, en la nave. 보통 자동차 엔진이나 비행기 엔진보다 훨씬 강력한 것이 우주를 달려가는 우주 로켓 엔진입니다. Claro que el motor de la nave espacial todavía sería mucho más fuerte que el de coche o el de avión. 그거를 만든 사람입니다. Para ir al universo es el 그는 que inventó. 인류도 인간도 달에 갈 수 있다는 비전을 가진 사람. Este hombre tenía esa visión de que un hombre también podría llegar a la luna. 정말 놀랍지 않습니까? ¿No es sorprendente? 지금 이 쓰고 있는 스마트폰도요. 스티브 잡스라는 사람이 비전을 갖고 만든 거예요. Este celular de la inteligencia también fue inventado por un hombre llamado Steve 가장 Jobs con la 작지만 visión. 가장 강력한 기계입니다. Es muy pequeño, pero su máquina está muy fuerte, potente, ¿no? 그 사람의 비전이 이루어져서 우리도 그를 활용하고 그 혜택을 보고 있는 것입니다. Se le cumplió su visión, así que también hemos recibido muchos beneficios. 여기 달리고 있는 사람 있죠? Aquí hay un hombre que corre. 이 사진은 며칠 전에 찍힌 사진입니다. Es la foto tomada apenas hace unos días. 이제 유명해진 마라토너입니다. Es un jugador de maratón muy famoso ahora ya. 세바스찬 사웨라는 사람입니다. Es un hombre llamado Sebastián. 이 사람은 인류 최초로 42.195km를 2시간 안에
완파한 사람. Fue el primer hombre que él corrió también 42.195 kilómetros de así de maratón, menos de 2 horas. 그 사람의 기록은 1시간 59분 30초였습니다. Su récord pues, era 1 hora 59 minutos y 30 segundos. 마라톤 해본 사람 있습니까? ¿Algunos de ustedes también han participado en juego de maratón? 없네요. Nadie. 올해 1000m 달려본 적 있습니까? ¿Alguna vez han corrido también 1000 metros? 니 100m도. Ni 100 metros, ¿verdad? 그런데 Pero 100m 여러분 달리면 몇 시간 몇 초 나옵니까? cuando ustedes corren 100 metros, entonces ¿en cuántos segundos también corren? 아마 자매님들은 이제 20초도 넘을 것 같은데 En caso de las hermanas, yo creo que más de 20 segundos, ¿verdad? 100m를 17초로 달리면 빠를 거예요. Si corren pues 100 metros en 17 segundos, son muy rápidos. 이 사람의 기록은요 100m를 17초로 계속해서 2시간을 뛰는 겁니다. Su récord de este hombre es que como si estuviera corriendo 100 metros, pero en 17 segundos durante 2 horas corridas. 100m를 420번이죠. 420번 이상을 17초 속도로 계속 달리는 O 거예요. sea, 100 metros de esta carrera pues se repite 420 veces, pero así en 17 segundos durante 2 horas corridas. 가능해 보입니까? ¿Parece posible? 그걸 이뤘어요. Es lo que él logró. 그 사람은 꿈 있는 사람이었어요. Era quien tenía sueño. 반드시 세계 기록을 이루고 세계 최고의 마라토너가 되겠다는 그 꿈을 갖고 열심히 뛰고 훈련했던 것입니다. Su sueño era pues ser el mejor jugador de maratón y también tener el nuevo récord. 이 세상에서 뛰어나고 위대한 사람들도 다 꿈과 비전을 가진 El 사람들입니다. gran hombre de este mundo todavía es el que tiene la gran visión y el sueño. 그러나 성경은 말합니다. Y la Biblia dice, 세상의 꿈이 이루어져도 그것은 단지 그 썩는 면류관에 불과합니다. aunque se les cumpla el sueño de este mundo, es como la corona, pero corruptible. 저 마라토너 세계 기록을 세웠지만 저 사와의 기록도 언젠가 깨어질 것입니다. Este jugador de maratón también ya tiene su nuevo récord, pero algún día también se va a quebrar, 그는 잊혀질 것입니다. porque él será algún día 그런데 olvidado. 여러분 기억하십시오. Pero recuerden, 하나님이 주시는 꿈과 비전을 갖고 사는 사람은 결코 잊혀지지 않습니다. los hombres que viven con la visión, con el sueño dado por Dios, jamás serán olvidados. 결코 실패하지 않습니다. Jamás van a fracasar. 혹시 넘어져도 다시 일어날 수 있습니다. Pueden caer, pero pueden volver a levantarse. 그런데 여러분 궁금할 거예요. Pero ustedes tendrían una duda, 왜 나는 그런 비전이 없지? ¿y por qué no tengo esta visión entonces? 여러분 어떤 비전을 갖고 있습니까? ¿Qué visión tienen ustedes? 그러면 어떻게 비전을 가질 수 있을까요? ¿Y de qué manera podemos tener una 오늘 그 visión? 말씀을 마지막으로 드리고 Por 싶어요. último, les quisiera hablar esta palabra. 비전을 어떻게 하면 가질 수 있을까? ¿Cómo poder tener la 나도 visión? 어떻게 비전의 사람이 될 수 있을까? ¿Cómo yo puedo ser hombre de la visión? 첫째 여러분은 하나님이 주시는 마음의 소원의 귀를 기울여야 됩니다. Primero, ustedes tienen que también inclinar sus oídos al deseo del corazón dado por Dios. 우리 빌립보서 2장을 보겠습니다. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. 빌립보서 2장 13절입니다. Filipenses capítulo 2, versículo 13. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. 여기 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시라고 그랬습니다. Aquí dice, Dios es el que en vosotros produce. 아까도 배운 것처럼 성령이 우리 안에 거하시고 우리 안에 주님이 Como 역사하십니다. aprendimos, el Espíritu Santo mora en nosotros haciendo la obra. 그는 단지 우리에게 영원한 생명만 주시는 분이 아닙니다. No solamente nos ha dado la vida eterna, 단지 우리를 보호해 주시고 지켜 주시기만 하는 분이 아닙니다. no solamente nos cuida y nos protege, 물론 그것이 중요하지만 sí es algo 그러나 importante, 여기 그가 우리를 뭔가를 하게 하신다고 되어 있어요. pero aquí dice que también Él hace que nosotros hagamos algo. 여기 보면 el querer como el hacer dice- por su buena voluntad. Así dice, 하나님이 자기의 좋은 선한 뜻을 위하여 우리에게 소원을 두고 행하게 하신다고 그랬습니다. significa que Dios ha puesto también su deseo en nosotros para cumplir su buena voluntad. 이 말씀을 좀 더 쉬운 버전으로 제가 읽어 Se lo 드리겠습니다. voy a leer todavía la versión más fácil. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada.
여기서 중요한 것이 있습니다. Aquí hay algo importante. 그는 우리에게 소원을 주신다고 되어 있습니다. Él es quien nos da el deseo 그리고 능력도 주신다고 했습니다. y el poder. 여러분이 하나님이 나에게 무슨 소원을 주시는지를 분명히 이해한다면 그 다음에 내가 그 소원을 따라 행할 때 능력도 주신다는 거예요. Si ustedes entienden bien qué poder Dios les da, entonces cuando vivan conforme a esto, también Dios les dará el poder. 하나님이 주시는 소원이 바로 하나님이 주시는 비전입니다. El deseo que Dios les da es la visión dada por Dios. 우리가 성경을 배우고 하나님에 대해서 알게 될 때 하나님이 우리에게 원하시는 소원을 깨닫게 됩니다. Cuando aprendamos la Biblia, conozcamos también hacia a Dios, todavía vamos a entender la visión que Dios nos da. 여러분, 예수님이 승천하고 나서 제자들이 예루살렘 모여서 기도하고 50일째 부활하시고 50일째 되는 날 성령이 임하셨습니다. Después de que Jesucristo ascendió, los discípulos estaban reunidos haciendo la oración, pero a los 50 días el Espíritu Santo vino a ellos. 그들에게 성령이 임한 결과가 뭐였습니까? ¿Cómo era el resultado de la venida del Espíritu Santo a 그들은 ellos? 비전을 보게 된 것입니다. Ellos pudieron ver la visión. 그래서 요엘서 2장 말씀을 인용했던 거예요. Por eso ellos mencionaron la palabra del 내가 capítulo 2 de Joel. 말세에 신을 너에게 부어 주리니 En los postreros días yo derramaré mi 너희 espíritu, 자녀들은 예언할 것이며 vuestros hijos profetizarán, 너희 젊은이는 비전을 볼 것이고 vuestros jóvenes verán visiones, 너희 늙은이들은 꿈을 꿀 것이다. vuestros ancianos también así soñarán. 여러분 하나님 앞에 어떤 비전을 지금 갖고 있습니다. Delante de Dios, ¿qué visión tienen ustedes? 아직도 비전이 없습니까? ¿Todavía no tienen ninguna visión? 그냥 나중에 천국 가니까 나는 행복한 사람이야. 그걸로 만족합니까? Alguien dice así, pues yo estoy contento de por si voy a ir al cielo por eso. 어제 신앙생활 하면서 이렇게 살다가 나도 적당히 살다 보면은 결국 천국 갈 테니까 나는 행복한 사람 이렇게 생각합니까? Alguien de ustedes piensa así, de por si voy a ir al cielo, entonces puedo estar viviendo de esta manera porque voy a ir allá. 하나님은 그런 평범한 사람으로 살라고 우리를 부르신 게 아닙니다. Dios nos ha salvado no para que vivamos como hombres normales. 여러분 왕이 아들을 낳을 때 목적이 없겠어요? Un rey cuando tuvo su hijo, ¿a poco no tendría propósito para su hijo? 공주가 태어났다고 합시다. Vamos a suponer que nació una princesa. 그 왕과 왕비는 엄청난 계획을 갖게 될 것입니다. El rey y su reina van a tener un gran plan para su princesa. 왕자든 공자든 공주든 그는 왕을 이어서 왕위를 물려받고 나라를 다스릴 것입니다. Sea príncipe, sean princesa, les van a heredar también a sus padres para reinar. 왕국에서 가장 중요한 역할을 하게 될 것입니다. En el palacio todavía tomarán el papel más importante. 하나님의 아들이 태어난다면 Si nacieron hijos de Dios, entonces, 하나님의 어떤 계획을 갖고 계실까요? Dios, ¿qué plan tendría para con ustedes? 여러분 구원받은 그리스도인으로서 비전을 보려면 그 비전은 하나님부터 오는 거예요. Siendo los cristianos salvos para ver su visión, esa visión primero viene de Dios. 어떤 비전이 주어질까요? ¿Qué visión se les dará? 하나님의 소원과 하나님의 뜻을 이루고자 하는 비전입니다. La visión de querer cumplir el deseo, la 그래서 voluntad de Dios. 우리가 정말 내 안에 진정한 비전과 하나님이 주시는 소원이 분명히 꿈이 없다면은 간절히 하나님께 간구해야 됩니다. Si no tuvieran ese deseo, esa visión dada por Dios, de verdad tienen que rogarle a Dios 내 마음의 눈을 열어달라고 기도해야 됩니다. para que Dios les ayude a abrir los ojos de su entendimiento. 시간을 아끼기 위해서 이 구절은 같이 판타야를 보면서 읽겠습니다. Para ahorrar el tiempo, esta palabra viendo la pantalla, leemos juntos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 여기 사도 바울은 에베소 교회 성도들에게 이것을 가르쳐 줬습니다. Apóstol Pablo les enseñó a los santos de la iglesia Éfeso. 하나님이 너희에게 지혜의 정신, 지혜의 영을 주시기를 원한다고 그랬습니다. Dios les dé espíritu de sabiduría 그래서 하나님을 알게 하고 para que conozcan más a Dios 너희의 눈을 열어 주시기를 바란다고 y 그랬습니다. también alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 그래서 하나님이 왜 그들을 부르시고 하나님이 그들에게 주시려는 영광이 얼마나 큰 것인지 깨닫게 하기를 원했습니다. Para que sepan pues por qué han sido llamados por Dios, para que sepan cuán grande es la gloria que Dios les va a dar. 여기에서 중요한 것은
지혜와 계시의 정신이라고 되어 있습니다. Aquí lo importante es el espíritu de sabiduría y también los ojos de vuestro entendimiento. 그것은 성령이 우리에게 지혜를 주시는 것을 말합니다. Se refiere a que el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría. 성령을 통해서 하나님의 계획을 보여주시는 걸 말합니다. O sea, significa que a través del Espíritu Santo se nos muestra el plan de Dios. 하나님의 계획은 있어요. El plan de Dios ya existe. 하나님의 계획은 여러분 각자를 위한 계획이 분명히 있습니다. Seguramente Dios tiene su plan para con cada uno de 이미 ustedes. 세워져 있습니다. Ya tiene su plan, ya hecho. 여러분이 청년이면 나중에 결혼할 짝도 하나님이 정해 주십니다. Si ustedes son jóvenes, ya Dios tiene su pareja que se les va a dar a ustedes. 여러분의 힘으로 여러분의 방법으로 찾으려고 노력할 필요가 없습니다. No necesitan ustedes pues esforzarse a buscar a su pareja a su propia manera. 아담에게 하나님이 하와를 준비해서 주셨고 Así como Dios tenía preparada a Eva para Adán. 이삭에게 리브가를 하나님이 준비해서 짝지어 주셨습니다. Así como Dios tenía preparada a Rebeca para Isaac. 가장 나에게 맞는 가장 이상적인 상대는 내가 찾을 수 없고 하나님이 허락해 줄 때입니다. Uno mismo no puede buscar a su pareja más adecuada, sino siempre y cuando Dios se lo dé. 자신을 지키고 하나님의 약속을 기다리는 사람 결국 만나게 돼 있어요. Los que realmente guardan a sí mismos esperando la promesa de Dios van a tener su propia pareja. 하나님을 믿지 못하는 사람은 조급합니다. Pero los que no creen en Dios siempre tienen corazón muy así, pues 자기 apurado. 방법으로 자기 눈에 맞는 사람을 찾습니다. A su propia manera busca a su pareja que les agrade. 그래서 잘못 만나고 Por eso 고생하고 luego tienen mal 많은 encuentro, 어려움이 생기는 것입니다. sufren y van a tener muchas dificultades. 하나님은 우리의 갈 길을 정해 놨고 우리가 어떤 사람이 돼야 될지 하나님의 계획이 서 있어요. Ya Dios tiene el camino en que tenemos que estar, ya tiene su plan hecho para con cada uno de nosotros. 중요한 건 우리가 그것을 봐야 됩니다. Lo importante es que tenemos que saber ver esto. 그것을 보는 것이 바로 비전을 갖는 것입니다. El poder ver esto es tener la visión. 여기 보면 하나님이 우리의 눈을 열어 주시기를 기도하라고 그랬습니다. Aquí dice que hagan la oración para que Dios alumbre sus ojos de entendimiento. 하나님이 내 눈을 열어 주셔야 돼요. Dios tiene que alumbrar sus ojos 이 de entendimiento. 눈은 마음의 눈을 말합니다. Estos ojos se refieren a los de corazón, 영의 눈을 a 말합니다. los ojos de espíritu. 여러분 육신의 눈은 밝은데 영의 눈이 어두운 사람이 있어요. Hay algunos que tienen ojos carnales muy claros, pero los ojos de espíritu muy oscuros. 성경에 구원 안 받은 사람은 소경이라고 La 했습니다. Biblia dice que los que no son salvos son ciegos. 소경은 볼 수가 없어요. Los ciegos no pueden ver, 아예 눈이 없기 때문에. ya que no tienen ojos. 그런데 눈이 있어도 안 보는 사람도 있습니다. Pero aún teniendo ojos, hay algunos que no pueden ver. 눈을 감고 있으면 보이지 않습니다. Si tienen ojos cerrados, no pueden ver. 여러분 성경에 보면은 세상을 사랑하고 구원받은 사람이지만 헛된 것에 마음속에 헛된 것이 들어와 있으면 우리의 눈을 가리고 있습니다. La Biblia dice que aún siendo salvos, si aman las cosas del mundo y tienen cosas vanas en su corazón, sus ojos ya están cegados. 제 눈이 밝습니다. Mis ojos son muy 다 claros. 보여요. Ya puedo ver a todos 누가 ustedes. 조는지 보입니다. Quienes están cabeceando en este 누가 momento, 옆 los puedo 사람하고 ver. 얘기하는지 다 보입니다. Quienes están platicando con la persona que está 누가 a 이 su lado, 집회 시간을 los 못 veo. 참고 화장실에 왔다 갔다 하는지 다 보여요. Ya veo a todos. ¿Quiénes son los que se levantan para ir al baño sin poder aguantarse? 다 보여요. Ya los veo a todos. 제가 말을 안 할 뿐입니다. Nada más no hablo, 왜? 제가 ¿Por qué? 눈이 있기 때문에. ya que tengo ojos. 그런데 Pero 지금은 안 보입니다. ahora ya no puedo ver. 아무도 안 보입니다. No veo a nadie, 옆에 있는 사람도 안 ni a 보입니다. la persona que está a mi lado. 왜 그렇죠? ¿Sabe por qué? 눈이 막혀 있습니다. Es porque mis ojos están cegados. 여러분, 세상적인 것이 여러분의 눈을 막을 수 있습니다. Las cosas de este mundo también pueden cegar sus ojos. 세상의 욕심, La codicia de este mundo, 육신의 정욕, también así los deseos de la carne, 불순종, la desobediencia, 죄, los pecados. 모든 것이 여러분의 눈을 가로막는 요인들. Todos estos pueden ser la razón para cegar sus ojos. 그것을 치워야 Tienen 되겠죠. que quitarlos. 그러면 여러분의 눈이 다시 보이기 시작합니다. De esta manera otra vez van a poder ver con sus ojos. 여러분 앞서간 믿음의 조상들은 하나님이 주시는 비전을 봤던 사람입니다. Los antepasados de la fe son los que tuvieron la visión dada por Dios. 정말 비전을 가진 사람은 어떤 어려움도 이길 수 있습니다. Los que de verdad tienen la visión pueden vencer cualquier dificultad que sea. 제가 비전을 가진 사람의 특징을 몇 가지만 얘기해 Les 드리겠습니다. voy a hablar algunas características de los hombres que tienen la visión. 비전을 가진 사람은요 결단할 수 있습니다. Los que tienen la visión pueden determinar, 다니엘처럼요, como Daniel, 에스더처럼요. como Esther. 에스더는요 자기 백성을 구한 비전을 보게 된 거예요. Esther tuvo la visión de poder salvar a su pueblo. 처음에 자기가
아수르의 왕의 왕비가 될 때까지만 해도 그걸 몰랐었어요. Al principio, cuando se hizo apenas reina de Asuero, no sabía cuál era su visión. 내가 어쩌다가 이게 뽑혀가지고 내가 너무 이뻐서 왕비가 됐을까? 그렇게 생각할 수도 있습니다. Así pudo haber pensado, ¿por qué yo fui elegida? ¿Por qué yo estoy tan guapa por eso? 그런데 얼마 후에 깨닫게 됩니다. En poco tiempo se dio cuenta, 바로 자기 백성을 구하기 위해서 para salvar a su pueblo, 자기를 그 자리에 두신 것을 알게 됩니다. pues supo que Dios la había puesto ahí. 그 순간 그녀는 비전을 보게 된 거예요. En ese momento ella pudo ver su visión. 이제 하나님 뜻이 분명해졌습니다. Ahora le dio claro la voluntad de Dios. 결단하죠. Ahí toma la decisión. 죽으면 죽으리라. Si perezco, que perezca. 그게 결단이에요. Así era la determinación. 여러분 비전을 가진 사람 죽음을 두려워하지 않습니다. Los que tienen la visión no temen al morir. 시편에 보면 흉한 소식을 두려워하지 않는다고 했습니다. Al ver el libro de Salmo dice que no teme la noticia 한번 mala. 볼까요? Vamos a ver. 시편 112편 7절 8절입니다. Salmo 112, 7 y 8. 여러분 이건 노타 해서 다시 한번 보시기 바랍니다. Espero que apunten su libreta para luego volver a verla. 그럼 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. 아무리 나쁜 소식이 있어도요 두려워하지 않습니다. Aunque haya malas noticias, no tendrá temor. 왜? ¿Por 그 qué no? 마음은 이미 세워져 있어요. Es porque su corazón ya está firme. 비전이 분명하고 가야 길 길이 분명합니다. Le quedó claro su visión, también le quedó claro el camino. 아무리 어려움이 있어도 가야 됩니다. Aunque se le presente alguna dificultad, tiene que irse. 가장 높은 산 에베레스트를 도전하는 사람들은요 그 올라가는 길이 너무 험하고 어렵습니다. Los que quieren subir al monte más alto, Everest, también pues en el camino se les hace muy 그러나 difícil. 그 목표에 도달하겠다는 비전이 분명하기 때문에 어떤 어려움, 빙벽이 있고 중간에 절벽이 있어도 그걸 뛰어넘고 결국 올라가는 겁니다. Pero tiene ese propósito tan claro de llegar hasta la meta, hasta pues la cima. Por eso, aunque se les presente varias dificultades, suben allá. 얼음 속에 너무 추워서 손가락이 얼어붙고 동상이 되고 잘라져도 올라가는 겁니다. Por el frío también se les congelan sus dedos y también a veces se cortan, pero aún así suben allá. 여러분 하나님이 주시는 비전을 가진 사람은요 죽음이 문제가 아닙니다. Los que tienen la visión dada por Dios, a ellos ya no les importa la muerte, 가난이 문제가 아닙니다. ya no les importa la 더위가 pobreza, 문제가 아닙니다. Ya no les importa el 추위가 calor, 문제가 ni el 아닙니다. frío, 강도가 문제가 ni el 아닙니다. ladrón. 어떤 선교사가 어느 나라에 선교를 자원했습니다. Un misionero se hizo voluntario para ir a un país. 그러니까 많은 사람들이 반대합니다. Muchos estaban en contra, 그 나라는 너무 가난하고 위험합니다. diciendo ese país es muy pobre, es muy 강도가 peligroso, 많습니다. hay muchos ladrones, 언제 죽을지 모릅니다. también siempre te van a matar, te van a secuestrar, 언제 총 맞아 죽을지 siempre te 모릅니다. van a también a disparar. 그러나 그 선교사는 그 길을 포기하지 않아요. Pero ese misionero no renunció a su camino. 아까 나쁜 소식을 두려워하지 않는다고 그랬습니다. Dice, no tendrá temor de malas noticias, como 네, dice. 하나님이 주신 비전이 보이니까 ¿Por qué no? Porque pues 그것을 ya se ve 이용해서 la visión dada por Dios. 가는 겁니다. Para cumplirla ya se va, 아무리 어떤 어려움이 있어도 aunque se le presente alguna dificultad. 여기 8절에 보면은 Versículo 8 aquí dice, 그 마음이 견고하여 두려워 아니할 것이라. dice, su corazón está firme, confiado en Jehová, 그리고 결국에는 승리를 보게 됩니다. y por fin verá esa victoria. 여러분 비전을 가진 사람은요 끈질기게 그 일을 이룰 때까지 포기하지 않습니다. Los que tienen la visión son persistentes, no renuncian hasta cumplir su propósito. 요즘에 우리 청년들도 마찬가지인데 부족한 것이 뭐지 않습니까? Hoy en día pasa lo mismo con los jóvenes. ¿Saben cuál es también el error de los jóvenes de nuestro tiempo? 끈기가 부족해요. La debilidad, no son persistentes. 몇 번은 잘해요. Pues por un tiempo pues hacen bien, 계속하지 않습니다. pero no son constantes. 이 인내심이 없습니다. Como que pues no tienen mucha paciencia. 성경에 보면 오래 참는 것이 하나님을 기쁘게 하는 중요한 요인입니다. La Biblia dice que tener la paciencia por mucho tiempo es algo para agradarle a Dios. 시편에 보면은 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 결국 나를 좋은 곳에 올리셨다고 El 그랬습니다. libro de Salmos dice, esperé y esperé a Jehová y me puso en lo alto. 히브리서 6장에도 보면 아브라함이 오래 참아 약속을 받았다고 되어 있습니다. También Hebreos capítulo 6 dice que Abraham recibió lo bueno también por haber tenido paciencia por mucho tiempo. 하나님의 약속이 이루어지는데 25년이 걸렸습니다. Para que se le cumpliera también la promesa de Dios, tardó 25 años. 모세를 훈련시켜서
일꾼 3대 40년을 훈련했습니다. Para también hacer entrenar a Moisés, tardó 40 años en entrenarlo. 아까 요셉은 13년을 훈련했죠. Como ya les dije, también en caso de José fue entrenado durante 13 años. 다윗도 그 정도의 시간을 이상을 훈련했습니다. David también por ese tiempo así fue entrenado. 자, 비전을 가진 사람은요 포기하지 않습니다. Los que tienen la visión no renuncian. 여러분 교회 안에서 끈기 있게 꾸준히 봉사하고 꾸준히 주님이 맡긴 일에 충성하십시오. En la iglesia espero que sean constantes, fieles, persistentes hasta cumplir lo que Dios les ha encargado. 여러분이 만일에 교사라고 합시다. Vamos a suponer que ustedes son 어떤 maestros. 비전을 가질 수 있을까요? ¿Qué visión tendrían siendo maestros? 미국에 제가 좋은 예를 말씀드리겠습니다. Les voy a presentar un ejemplo de Estados Unidos. D.L. 무디라는 사람이 있었습니다. Un predicador llamado T.L. Moody 사실은 약 100년 전에 살았던 사람인데요. era un hombre de hace 100 가장 años, 금세기 최고의 위대한 전도자입니다. pero es el mejor predicador de 그 nuestro tiempo. 사람은 100만 명 이상에게 전도했어요. Él era quien predicó a más de 그 1 millón de 사람을 hombres, 통해서 수만 명의 사람이 구원을 받았습니다. por medio del cual 아마 muchos hombres, más de 수- 10,000 hombres fueron salvos. 근데 그 사람이 어떻게 구원받은지 아십니까? Pero ¿saben de qué manera este hombre 그 fue salvo? 사람은 너무 가난했어요. Él era muy pobre, 그래서 학교를 못 다녔어요. así que ni siquiera pudo terminar, 초등학교도 못 ni 나왔어요. siquiera pudo terminar la 그는 primaria. 이제 어렸을 때부터 일을 했습니다. Desde que era niño trabajaba 구두 수송공으로 일을 했어요. siendo un zapatero. 그런데 어떤 교회 학교, 선교학교 선생님이 그를 전도했습니다. Pero pues un maestro de la escuela dominical pues lo invitó. 그 말씀을 듣고 그 무디가 구원받고 변화됐습니다. Y escuchando la palabra del maestro de la escuela dominical, Moody recibió la salvación y cambió su 그리고 vida. 비전의 사람이 되었습니다. Y se hizo hombre de la visión. 얼마나 놀랍게 그 사람이 쓰임 받은지 모릅니다. También cuán pues sorprendentemente él fue usado por 근데 Dios. 그 위대한 무디가 된 이유가 누구예요? Entonces gracias a 때문에? quién pues Moody pudo ser el gran predicador. 교회 학교 선생님이잖아요. Pues gracias al maestro de la escuela 여기 dominical, 교회 학교 ¿verdad? 선생님들이 있을 거예요. Entre ustedes algunos son maestros de la 여러분이 escuela 주일마다 dominical. 만나는 어린아이들 Los domingos se encuentran con los 그냥 niños, ¿no? 보통 어린아이가 아닙니다. No son niños así normales. 미래의 무디일 수도 있습니다. Sino en un futuro pueden ser Moody. 미래의 다니엘일 수도 En un 있고 futuro pueden ser Daniel. 미래의 요셉일 수도 En un 있고 futuro pueden ser 미래의 José. 바울일 수도 있고 Pueden ser Pablo. 미래의 베드로가 될 수도 Pueden ser 있고 Pedro en el 미래의 futuro. 에스더가 될 수 Pueden 있습니다. ser Esther. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 그럼 얼마나 그 일에 정성을 다해서 일을 해야겠어요. Entonces, ¿qué tanto tiene que ponerle esmero para enseñarles? 여러분이 찬양대 일원이라면 어떻습니까? Si son ustedes miembros del coro, ¿qué hay que hacer? 세상에 하나님을 찬양하는 하나님을 위한 노래를 한다는 것은 아무나 할 수 있는 게 아니에요. Imagínense, no cualquier hombre puede alabarle a Dios. 그 일을 대충 할 수 있습니까? Entonces, ¿pueden llevar a cabo esto a la ligera? 어떨 때는 참여하고 어떨 때는 참여 안 하고요. A veces participa, a veces dejan de participar así. 이렇게 주일날 형제님들 앞에 찬양하는 모습도 우리를 너무나 기쁘게 합니다. Los domingos, cuando los miembros del coro nos cantan, también cantan a Dios, de verdad nos agrada. 나는 찬양대 제가 볼 때 찬양대 하는 모습은 저는 너무나 마음이 아름답게 보이고 감동스럽습니다. Cada que veo a los miembros del coro, de verdad me toca mi corazón y se ve muy hermoso. 저는 그렇게 찬양을 못하기 때문에 부럽습니다. No sé cantar muy bien, por eso también les tengo envidia. 저도 찬양대 멤버가 되고 Yo 싶습니다. también quisiera ser un miembro de coro. 근데 그 일이 얼마나 귀한지 알고 계십니까? Pero ¿saben cuán importante es este papel, este trabajo? 이 찬양은 하나님을 기쁘시게 하는 제사라고 되어 있습니다. Dice la Biblia que esta alabanza es el sacrificio que le agrada a Dios. 그 일을 끈기 있게 기쁨으로 감사함으로 열심히 해야 되지 않겠습니까? ¿No creen que tienen que ser persistentes, hacer también con el corazón agradecido hasta el fin? 여러분 비전이 있는 사람은 절제할 수 있습니다. Los que tienen la visión también se pueden abstener, 바로 요셉처럼 como José. 죄의 유혹을 받아도 그걸 뿌리칠 수 있는 용기가 생깁니다. Aún recibiendo la tentación de pecado, se ponen valientes para quitar, 나는 하나님의 사람이다. diciendo yo soy hombre de Dios. 난 여기서 쓰러져서 포기할 사람이 아니다. Pues no soy el que tengo que caer por este pecado para renunciar todo. 하나님이 나를 써야 되는 내 그릇을 더럽힐 수 없다. Dios es el que me tiene que usar. ¿Cómo yo puedo manchar entonces mi utensilio? 하나님은 깨끗한 그릇을 쓰신다고 되어 있습니다. Porque la Biblia dice que Dios usa los utensilios limpios. 비싼 그릇, 고급 그릇이 아니라 깨끗한 그릇을 쓰십니다. No que use a los utensilios de gran valor, de mucho precio, sino los limpios. 아마 어떤 분은 이렇게 말할 수 있습니다. Alguien puede decir así, 그런데 나는 이미 죄를 지었어. pero pues ya cometí pecado, 나는 잘못했어. pues ya cometí error. 나는 하나님 안 쓰실까? No creo que Dios me vaya a usar. 여러분 걱정하지 마세요. No se preocupen ustedes. 하나님이 여러분에게 다시 기회를 주셨습니다. Dios les dio otra oportunidad. 그걸 어떻게 할까요? ¿Cómo podemos saber? 지금 여기에서 그 말씀을 듣고 있다는 것이 그 증거입니다. El hecho de que estén escuchando la palabra aquí es la nueva oportunidad. 하나님이 안 쓸 사람, 필요 없는 사람 데려가십니다. Si Dios pues ya no va a volver a usar, entonces ya se los hubiera llevado.
그렇지 않습니까? ¿No es así? 여러분 아침에 눈을 뜨면 여러분 어떤 생각을 하십니까? Cada que despiertan cada mañana, ¿qué piensan? 눈 뜨자마자 기도하세요? Al abrir sus ojos se ponen a orar. 한번 눈 뜨자마자 기도하시는 분. Levanten la mano los que se ponen a hacer oración primero que despiertan, después de despertar. 내리세요. Bajen su mano. 잠자기 전에 기도하는 사람. Y levanten la mano los que también hacen la oración antes de dormir. 손 안 든 사람 누구예요? ¿Y quiénes son los que no han levantado 기도를 la 안 mano? 한단 말입니까? ¿Significa que no hacen la oración? 그렇지 않겠죠? No creo que no hagan la 근데 oración. 아침에 바쁘면 기도할 정신이 없을 수도 있어요. En la mañana si andan ocupados 그러나 puede que no tengan tiempo para orar. 눈 뜨자마자 하나님과 대화를 하셔야 돼요. Pero cada que abren sus ojos, lo primero que tienen que hacer es tener la 어린애가 plática con Dios. 눈 뜨자마자 엄마 찾잖아요. Cada que un niño despierta siempre busca a su mamá. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 우리는 어떻게 해야 돼요? ¿Qué debemos hacer? 저는 이렇게 합니다. Yo hago así. 저는 눈 뜨자마자 감사합니다. Yo cada que abro mis ojos le doy gracias. 오늘 다시 살려주셨군요. Tú otra vez me has dado la nueva vida. 정말이에요. De verdad. Así me digo. ¿Por qué? 밤에 자다가 죽는 사람이 얼마나 많은데요. ¿Cuántos hombres también han muerto mientras dormían? 하루에도 수십만 명이 자다가 눈을 감았는데 다시 눈을 못 뜹니다. Y también más de 100 hombres también del mundo, pues, mientras dormían ya no pudieron volver a levantarse. 나에게 생명을 다시 허락하셨고 Ya me dio la 내가 nueva vida. 눈을 뜬 것은 El hecho de que haya abierto mis ojos 나에게 기회를 주시는 거예요. es porque Dios me ha dado la nueva 얼마나 oportunidad. 감사합니까? ¿Qué tanto le doy gracias? 그리 오늘 나에게 주신 하루 다시 día. 주신 기회인데 El nuevo día es la 그 nueva oportunidad. 기회를 잘 사용해야 되지 ¿No 않겠습니까? creen que hay que aprovechar bien esta nueva oportunidad? 정말 오늘 하루에 하나님이 나에게 주신 다시 기회를 주신 그 기회를 잘 사용해야 됩니다. De verdad tienen que aprovechar bien este nuevo día que Dios les ha dado como la nueva oportunidad. 여러분이 어제 실수했고 과거에 실수했어도 하나님은 여러분이 다시 거기서 뉘우치고 회복돼서 다시 깨끗하게 자신을 깨끗하게 정결하게 준비되기를 원하십니다. Aunque ustedes cometieron error, pues se equivocaron el día de ayer en un pasado, otra vez Dios quiere que se arrepientan de este pecado y que también se vayan limpiando y preparando. 물론 또 다시 실수하면 안 됩니다. Claro, ya no tienen que volver a cometer error. 여러분 비전을 가진 사람은 실수할 수 있지만 거기서 주저앉아서 길을 가다 넘어졌습니다. 넘어질 수는 있지만 다시 일어나야 되는 거예요. Los que tienen la visión, claro, pueden equivocarse, pero no quedan postrados ahí, sino van a volver a levantarse de donde están caídos para ir caminando otra 근데 vez. 이런 사람이 어리석어요. 에이 넘어졌으니까 그냥 누워 있어야겠다. Pero qué tal si uno dice, pues de por sí ya estoy caído, entonces ya estoy contento, así caído bien. 죄를 지은 김에 계속 죄를 짓고 살겠다는 사람 있죠. Ya pues cometí pecado, estoy manchado, entonces 그 sigo cometiendo. 사람은 결코 하나님이 다시 쓰지 않습니다. Estos que piensan así jamás serán usados por Dios. 그 사람은 데려가실 겁니다. Dios se los va a llevar, seguramente. 여러분, 내가 지금 살아있다는 것은 하나님이 나를 여전히 사랑하신다는 뜻입니다. El hecho de que estén vivos es la prueba de que todavía Dios los ama. 다시 나에게 기회를 주신다는 거예요. Todavía Dios nos da la oportunidad. 그래서 정말 그것에 감사하고 Así que tienen que 다시 일어서서 뛰어야 됩니다. estar agradecidos con eso y volver a levantarse de donde están caídos 그리고 para correr. 다시 실수하지 않기로 각오하고 결심해야 됩니다. Y deben tomar la decisión para ya no volver a cometer error. 자신을 잘 지키고 깨끗하게 유지해야 됩니다. Deben guardarse bien a sí mismos para mantenerse puros limpios. 그때 하나님이 쓰십니다. Entonces de esta manera serán usados por Dios. 그리고 비전을 가진 사람은 자기의 모든 것을 그 비전을 이루기 위해서 겁니다. Y los que tienen la visión también entregan todo lo suyo para cumplir su visión. 자기 목숨을 겁니다. Todavía exponen su vida a la muerte. 가장 행복한 사람이 누굽니까? ¿Quién es el hombre más feliz? 비전을 가진 사람. El que tiene la visión. 비전을 가진 사람은 El que tiene la visión 그 비전을 이루기 위해서 자기 목숨을 거는 사람입니다. para cumplirla es el que expone su vida a la muerte. 사도 바울이 그랬죠? Apóstol Pablo así era. 내가 이 복음 전한 일을 증가하는 일을 마치면은 내 목숨을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않는다. De ninguna hago caso pues mi vida para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 하나님은 우주를 만드셨고 그 우주의 모든 것을 나를 위해서 만드셨습니다. Dios es el que creó el universo y también hizo todas las cosas para mí. 주님은 나를 부르십니다. El Señor me llama, 나를 부르셔요. me llama. 지금도 부르십니다. Todavía los está llamando. 이렇게 부르십니다. Así nos llama. 이사야 6장 8절 같이 읽어보겠습니다. Isaías 6:8 leemos juntos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. 주님이 부르실 때 어떻게 해야 됩니까? Cuando el Señor los llame, ¿qué deben hacer?
2000년에 예수님은 갈릴리 바닷가에서 제자들을 부르셨습니다. Hace 2000 años el Señor también llamó a sus discípulos que estaban en el lago de Galilea. 베드로, 야고보, 안드레 그들은 어부였습니다. Pedro, Jacobo y Andrés, ellos eran 매일 pescadores. 고기를 잡았습니다. Cada día pescaban. 물론 돈을 벌었겠죠. Claro, han de haber ganado dinero. 그게 다였어요. Pero eso era todo para ellos. 평생 고기 잡다가 끝날 사람들이. Pudieron haber acabado su vida nada más pescando. 그런데 주님을 만났습니다. Pero conocieron al Señor. 주님이 부르십니다. Y el Señor los llamó. 뭐라고 하십니까? Diciendo qué cosa? 비전을 주신 거예요. Les ha dado la visión. 나를 따라오너라. Seguid a mí. 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하시다. Os haré pescadores de los hombres. 사람을 낚는 어부. Os haré pescadores de los hombres. 누굽니까? ¿Quiénes son ellos? 영혼을 구원하는 사람입니다. Son los que salvan a las almas. 그보다 더 큰 일 있어요? ¿Dónde se la obra más grande que este? 여러분 도널드 트럼프 대통령이 하는 일보다 더 큰 일을 그리스도인이 하는 거예요. Los cristianos hacemos la obra más grande que la de presidente Donald Trump. 도널드 트럼프 요즘 막 온 세상을 난리치고 있죠. Hoy en día Donald Trump pues causa muchos problemas a todo el mundo, ¿no? 좋은 일이든 나쁜 일이든 큰 일을 하잖아요. Sean cosas buenas, malas, 온 de por se 세상을 hace. 난리치고 있죠. Pues está confundiendo a todo el mundo, ¿verdad? 그런데 도널드 트럼프는 영혼을 구원할 수 없어요. Pero Donald Trump no puede salvar a un alma. 그렇지 ¿No 않습니까? es así? 그런데 우리는 Pero ¿cómo somos? 그리스도인은 Los cristianos 사람을 낚아요. somos los que pescamos a los 사람의 hombres. 영혼을 구원합니다. También salvamos a la alma, espíritu de los hombres. 천하와 바꿀 수 없는 사람의 생명을 건지는 거예요. Salvamos la vida de los hombres que ni puede ser intercambiada por todo el mundo. 그것이 예수님이 제자들에게 주신 비전입니다. Es la visión que Jesucristo ha dado a sus discípulos. 사람을 구원하는 어부. Os haré pescadores de los hombres. 그 일을 하나님이 주신 비전을 제자들은 보았습니다. Los discípulos vieron esa visión dada por Dios. 그 일을 이루기 위해서 그들은 어떻게 했습니까? Para cumplirla, ¿qué hicieron ellos? 목숨을 다 바쳤어요. Entregaron toda su vida a la muerte. 지금도 부르십니다. Todavía está llamando. 이 시간 부르십니다. Esta hora está llamándolos. 청년들을 부르시고 A los jóvenes, 모든 그리스도인을 a 부르십니다. todos los cristianos, 모든 주님을 따르길 원하는 사람들을 부르십니다. a todos los que quieren seguirle al Señor. 주님이 우리를 부르시는 말이 뭡니까? ¿Con qué palabras nos está llamando? 누가 우리를 위하여 갈고 ¿Quién irá por mí? que añirá por nosotros. 자, 이렇게 부르실 때 우리는 뭐라고 대답해야 됩니까? Cuando los llame así, ¿de qué manera hay que contestarle? 얘를 보내소서. Enviarle pues a él, 저 사람을 보내세요. enviarle a esa persona, 쟤를 보내세요. enviarle a ese hombre. 그렇게 할 거예요? Así hay que contestarle. 뭐라고 해야 ¿Qué 됩니까? hay que decir? 여기 있습니다. Heme aquí, 내가 여기 있습니다. heme aquí, 나를 보내소서. envíame a mí. 비전을 보고 그 비전을 따라가는 하나님의 자녀 그리스도의 청년이 되기를 진정으로 바랍니다. De verdad espero que sean jóvenes hijos de Dios que viendo esa visión le sigan al Señor. 저는 소망이 있었습니다. Yo tenía una esperanza, 그것은 비전이었습니다. era la visión 멕시코에 와서 선교하는 것. de venir a México y también tener la 이 misión aquí. 멕시코뿐 아니라 중남미 나라들을 선교하는 것. No solamente predicar en México, sino a otros países de Latinoamérica. 그 ma음을 처음에 넣어 주셨습니다. Al principio Dios me había puesto este corazón, el deseo del Señor. 그래서 제가 미국에서 멕시코로 오게 Así 되었습니다. que yo pude venir a México de Estados Unidos. 비전을 더욱 확실히 보여주는 사건들이 있었습니다. Todavía ha habido más acontecimientos por los cuales me hizo más clara mi visión. 저는 멕시코 피라미드를 보러 가는 길에 이 에카테백을 보게 되었습니다. En el camino para ir a las pirámides de México estuve pasando por Ecatepec. 저는 피라미드를 보고 놀란 것보다 에카테백을 보고 더 놀랐습니다. No me quedé sorprendido viendo las pirámides, sino viendo a Ecatepec 혹시 todavía más. 에카테백에서 오신 분 계세요? Hay algunos que vinieron de Ecatepec, 저기 계시네. Ahí están. 이스타팔라파에서 오신 분, algunos que vinieron de Iztapalapa, 가난한 동네에서 오신 분들, vinieron de la zona pobre. todos de México. 에카테백을 보면서 저는 정말 마음에 내가 이곳에 와야겠다는 마음을 먹었습니다. Viendo a Ecatepec, de verdad, yo tomé la decisión para venir aquí. 꼭 에카테백이 아니라 멕시코에 와야 되겠다는 확신이 들었습니다. No solo viendo a Ecatepec, de verdad, me quedé bien convencido de venir a México. 주님이 죽어가는 많은 영혼들을 보여주셨거든요. Porque el Señor a mí me mostraba a muchas almas perdidas que iban muriendo. 그래서 많은 어려움이 있었고 많은 반대도 있었지만 오게 되었습니다. Así que tuve muchas dificultades, muchos estaban en contra, pero pude venir. 그리고 복음을 전하기 위해서 선교센터 지을
비전도 보여주셨어요. Y para predicar el Evangelio, Dios me mostró esa visión de 지금 construir 우리가 centro de misión. 편하게 이 선교센터에 있지만은요. Estamos aquí en centro de misión de 이 manera cómoda. 선교센터를 찾는데 5년 이상 걸렸어요. De verdad, para buscar este lugar de centro de misión tardé más de 5 años. 땅을 찾는 데만 해도. En buscar este todavía terreno. 건축하는데 또 시간이 걸렸고. Todavía para construir 많은 tardamos más 비용이 tiempo. 들었지만 Todavía nos costó más dinero. 하나님이 이루어 주셨어요. Pero Dios así cumplió. 여러분 혹시 그런 기억 나십니까? No sé si 이런 usted tenga esa memoria, 20-20-100 esa lema. 그거 기억납니까? Si se acuerdan de esa lema 20-20-100, 2020년대까지 100군데 선교하는 것이 우리의 꿈이었습니다. nuestro sueño era pues hasta el año 100, 저만의- 2020 que prediquemos a más de 100 lugares. 저만의 꿈이 아니었어요. No solamente mi único sueño, 지금은 그거를 부르지 sino de 않습니다만 todos, pero ahora ya no decimos ese 사실은 lema, 거의 이루어졌어요. pero 이미. casi ya se nos cumplió. 우리가 교회 50개와 선교지까지 다 포함하면 100군데 이상을 선교했습니다. Hay más de pues 50 iglesias, incluyendo el lugar de la misión, ya más de 100 lugares. 하나님이 우리에게 비전을 보여주면 우리의 삶의 목표가 됩니다. Si Dios nos muestra la visión, se hace propósito de nuestra vida. 하나님은 반드시 그걸 이루어 주십니다. Dios seguramente lo cumple. 사실은 최근에 제가 갖고 있는 비전과 꿈이 있습니다. También últimamente tengo una visión, un sueño, 우리 멕시코에 많은 일꾼들이 나오는 것입니다. que salgan también muchos obreros mexicanos. 멕시코 모든 지역마다 선교할 선교사가 우리 가운데 나오는 De 것입니다. verdad, entre nosotros que salgan muchos 그래서 obreros para ser enviados a muchos lugares de 이 México. 선교센터에서 선교사를 훈련하고 있습니다. Por eso se están entrenando los misioneros para ser misioneros aquí en Centro de Misión. 더 많은 후보생이 나와야 됩니다. Todavía tienen que salir más hermanos 더 많은 candidatos. 선교사가 나와야 됩니다. Todavía deben salir más 여러분 hermanos 그 misioneros. 일을 위해서 함께 기도하십시오. Para lo cual se les pide que hagan la oración. 멕시코뿐 아니라 중남미 많은 나라들 아직 복음이 전해지지 않은 나라들이 아직도 많이 있습니다. No solamente para predicar en México, hay muchos lugares, también países de Latinoamérica, a donde el evangelio no ha sido predicado. 그러니까 그 일을 우리가 해야 될 거 아닙니까? ¿No creen que nosotros debemos hacer esta obra? 우리 누가 합니까? ¿Quiénes harán? 내가 해야 돼. Si no solo yo, 나도 그 일에 참여해야 돼요. también tengo que ser partícipe de 하나님이 eso. 나에게 기회를 주신다면, Si Dios me da la oportunidad, 주님이 나를 si 부르신다면 el Señor los llama, 나도 가야 되지 ¿no 않겠습니까? creen que deben irse también? 그렇지 않습니까? ¿No es así? 주님은 부르십니다. El Señor los llama. 누가 가겠냐? ¿Quiénes irán? ¿Quién irá? 그때 우리는 이렇게 대답해요. En ese momento hay que contestar así. 제가 여기 있습니다. Heme aquí. 그 말은 내가 준비되어 있다는 말입니다. Significa estoy ya 그냥 preparado. 준비 안 된 상태 가겠다면 무조건 보내주는 것이 아닙니다. Si dice que quiere ir, aunque no esté preparado, no que será enviado. 전장에 보내주는 군사는 아무나 보내는 것이 아닙니다. No cualquier hombre va a ser enviado como soldado, 훈련된 군인입니다. sino soldados bien entrenados. 월드컵 축구 경기에 아무 선수나 보내지 않습니다. No cualquier jugador será enviado al partido de la Copa Mundial, 훈련되고 준비된 선수를 보냅니다. sino serán enviados los jugadores preparados, entrenados. 하나님의 영적인 전투에 하나님의 guerra. 역사를 이루는 곳에는 준비된 그리스도인을 보냅니다. A la guerra espiritual para cumplir la voluntad de Dios, los cristianos preparados serán enviados. 여러분이 준비하고 Tienen que prepararse ustedes. 준비하기 위해서는 하나님이 주시는 비전을 바라보아야 됩니다. Para prepararse tienen que ver la visión dada por Dios. 여러분 모두가 정말 비전의 사람이 되기를 간절히 바랍니다. De verdad, espero de todo mi corazón que todos ustedes sean hombres de la visión. 비전을 가진 사람, Hombre que tiene visión, 비전의 사람, hombre de visión. 그리고 오늘 이 자리에 있는 여러분 청년들 Ustedes jóvenes que están presentes acá, 비전의 청년이 되기를 바랍니다. espero que sean jóvenes de visión. 하나님이 가장 귀하게 쓰시는 하나님 역사에 쓰임받는 놀라운 하나님의 일꾼, Que sean obreros bien usados por Dios. 정말 하나님 앞에 가장 귀한 사람으로 사시기를 바랍니다. Espero que de verdad puedan vivir una vida tan valiosa usada por Dios. 청년이든 어린아이든 어른이든 모두가 비전의 사람이 되기를 간절히 바랍니다. Sean jóvenes, niños, adultos, espero que todos seamos hombres de visión. 기도하면서 항상 부르짖어서 보세요. Haciendo la oración siempre, a ver, 하나님이 deben 나에게 clamarle. 보여주시는 비전은 무엇입니까? Dios, ¿cuál es la visión que tú me 주님은 das? 내가 어떤 사람이 되기를 원합니다. ¿Qué tipo de hombre quieres que yo sea? 제가 지금 무엇을 하기 원하십니까? ¿Qué quieres que yo haga ahora? 항상 주님께 물어보세요. A ver, siempre pregúntele a Dios. 주님은 반드시 여러분의 눈을 열어주실 것이고 Señor les abrirá sus ojos de entendimiento 여러분에게 보여주실 y 것이고 se lo mostrará. 하나님의 비전을 여러분에게 보여주실 것이고 Les mostrará la visión de Dios.
기도하겠습니다. Oremos juntos. 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 참으로 하나님이 우리를 구원해 주셨을 뿐 아니라 우리에게 비전을 주심을 감사드립니다. Te damos gracias porque no solo nos has salvado, sino también nos has dado la visión. 우리는 짧고 한 번의 생애를 사는 사람들입니다. Somos los que vivimos una vida corta y una sola vez. 우리는 너무나 연약한 자들입니다. Somos muy débiles. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 기회를 주셨고 하나님의 능력으로 함께 하십니다. Sin embargo, nos has dado la oportunidad estando con tu poder. 요셉이 하나님의 비전을 바라보고 어떤 고난과 유혹도 이겼던 것처럼 우리도 요셉과 같이 비전을 가진 사람이 되기를 원합니다. Así como José pudo vencer toda la tentación habiendo visto la visión, queremos también vencer todas las tentaciones. 우리의 나머지 생에 오직 주님 보시기에 올바르고 합당한 삶을 살기 원합니다. Queremos vivir de manera digna ante tus ojos, Señor, en el resto de nuestra vida. 이번에 허락하신 청년 수련을 통해서 우리 청년들의 마음이 더욱 새로워지고 하나님 앞에 결심하는 기회가 되기를 원합니다. Especialmente esperemos que el corazón de los jóvenes sea renovado por este retiro y que también puedan determinar. 우리 모두가 젊은 마음과 하나님이 주시는 힘으로서 이 마지막 세대 힘있게 용감하게 주님을 증거하며 주님을 영광스럽게 하는 삶을 살 수 있도록 인도해 주옵소서. Te pedimos que nos guíes para que con el corazón muy joven podamos vivir predicándote a ti, Señor, en este último tiempo, glorificándote. 오늘의 귀한 말씀을 감사드립니다. Te damos gracias por tu palabra valiosa del día de 예수님 hoy. 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.